جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ یہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو ڈھونڈ، اگر آپ اس میں کوئی مدد کر سکتے ہیں تو یقین کیجئے اس سے بڑا اجر ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ دیکھیے لوگوں نے ہمیں اگر زکوٰۃ کے پیسے اپنے دیے تو ہم تو امین ہیں لوگوں کے پیسوں کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے یہ دیا جا رہا ہے۔ آپ پلیز ویٹ کریے گا اور انشاءاللہ میں نے ان کے والد کو بتا دیا ہے اور یہ بچہ تقریباً 1.5 مہینے سے غائب تھا۔ دنیا میں سب سے بڑی چوٹی پہاڑ کی کون سی ہے؟ ماؤنٹ ایورسٹ۔ حضور ان کو یہ جے ڈاٹ کے لا کے چیزیں دے دیجئے۔ سارا کیونکہ تم اپنی اس کزن کے ساتھ آئی ہو تو یہ میں اپنی ذمہ داری پہ نا آج تو میں یہ موٹر بائک جو ہے نا یہ تحفے کے طور پہ دے رہا ہوں، گولڈن سن کی موٹر بائک۔ خواتین حضرات یہ ہیں اس بچے کے نجم کے ماں باپ، یہی ہیں۔ آج اس کام اس سٹاف نے جو کمایا وہ رب جانتا ہے۔ جب ٹی وی آن ہوا اتنی دیر میں نے جو ایک اللہ اکبر کا نعرہ سنا، جب میں نے سنا تو مجھے یقین ہو گیا کہ الحمدللہ میرا بچہ مل گیا۔ میں آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ کے وسیلے سے اور سما ٹی وی کے وسیلے سے ایک والدین جو ہے وہ اپنی اولاد سے مل گئی۔ رمضان کے اب آخری چند دن آپ کے پاس ہیں، خدا کی قسم جو ہے نا آپ اس کو میرے کہنے پہ آج نکال کر دیکھو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر خدا نے اس کو 70 گنا نہ کیا تو اگلے رمضان میرا گریبان ہوگا اور آپ کا ہاتھ ہوگا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور میں، لاہور شہر دو جگہوں کی وجہ سے مشہور ہے، ایک تو دریائے راوی کی وجہ سے، لیکن لاہور شہر کی جو پہچان ہے وہ علی حجویر کا دربار ہے۔ علی حجویر کے جنہیں ہم داتا گنج بخش بھی کہتے ہیں، علی حجویر کے جو استاد تھے ابو الفضل، ان کے پاس علی حجویر بیٹھے تھے تو ابو الفضل نے ان کو حکم دیا کہ تم لاہور چلے جاؤ۔ لاہور کے اندر اس وقت جو مسند تھی، جو سیٹ تھی، وہ حسن زنجانی رحمہ کی تھی۔ تو علی حجویر نے انہیں کہا اپنے استاد کو کہ وہاں تو پہلے ہی حسن زنجانی موجود ہیں، تو حضرت میں جب جاؤں گا وہاں پہ تو میں کیا کروں گا؟ میں ان کا جا کے میں مرید بنوں گا، میں کیا کروں گا، کیسے رہوں گا؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا اور آپ نے کہا بس آپ لاہور چلے جاؤ۔ آپ جس وقت لاہور داخل ہو رہے تھے تو آپ لاہور راوی دریا کی طرف سے یعنی کہ مغرب کی طرف سے داخل ہوئے۔ جب آپ داخل ہو رہے تھے تو حسن زنجانی کا جنازہ جو ہے وہ اس وقت لاہور سے باہر نکل رہا تھا۔ علی حجویر نے مرشد کا جنازہ پڑھایا حسن زنجانی کا اور اپنی مسند پر آئے، اور اس مسند پہ رہتے ہوئے آپ نے بہت سی تصانیف کی، اور ان میں کشف المعجوب جو ہے ایک بڑی مشہور اور مشکل پڑھنے والی کتاب ہے۔ جب آج بھی آپ علی حجویر کے دربار پر جائیں گے تو آپ کو وہاں لوگ نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، تفسیر پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مرشد اپنی زندگی میں جو کردار رکھتا ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے دربار پہ بھی ویسا ہی ماحول رہتا ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں تضادات پائے، جس پیر نے، اس کے مزار پہ بھی آج چرس پی جا رہی ہوگی، بھنگ کا وہاں پہ گھوٹا لگ رہا ہوگا، وہ آج بھی تضاد میں ہی ہے۔ لیکن خواتین حضرات ان سارے بزرگوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لوگ، ہماری عوام جو امت محمد ہے وہ کس قدر پیری میں یقین کرتی ہے، یقین کیجئے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ غیر اخلاقی بھی ہے اور غیر اسلامی بھی ہے، غیر شرعی بھی ہے۔ اکثر یہ سارے پیر جتنے پاکستان میں، اور یقین کیجئے کوئی 1 کلومیٹر کا ٹکڑا پاکستان کا ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ 10 دکانیں کسی پیر کی نہ ہوں۔ اور وہ دکانیں کس لیے لگی ہوئی ہیں؟ کیونکہ میری ہی مائیں بہنیں جو ہیں، میرے ہی بھائی جو ہیں، وہ وہاں جا کے اپنے ایمان کو سرنڈر کرتے ہیں اور ان سے اپنے کام اور وسیلے مانگتے ہیں۔ خواتین حضرات یہ بات کہاں تک درست ہے، کہاں تک درست نہیں ہے، آج اپنے مہمانوں سے اسی موضوع پہ بات کروں گا، اور جو میرے یہاں مہمان بیٹھے ہیں یہ بھی اگر اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو وہ ضرور دیں کہ پیر کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو خدا کا ولی ہے، یہ وہ شخص ہے جو خدا کو پہچانتا ہے، اور آپ ان کے ساتھ
अपने आप को फिर मंसूब क्यों करते हैं? आप में से जो भी चाहेगा सवाल कर ले। मैं अपने मेहमानों से बात करता हूँ। हजूर शाह गुरदेजी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और फिज़ा बेटा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हो? खैरियत से हो बेटा? बिल्कुल खैरियत से आप? शाह साहब, पहले तो ये फरमा दीजिए कि जो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का वली है, उसकी हम कैसे पहचान करते हैं? क्या इंडिकेशन होती है, क्या तरीक़ाकार होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, उसका लगाव देखा जाएगा कि वो अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ कितना रुझान रखता है। दो बातें होती हैं अल्लाह के वली। एक ये होती है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है और उसी की इबादत करता है, और दूसरी सिफ्त उसकी ये होती है कि वो अल्लाह की मखलूक से भी मोहब्बत करता है। तो जब वो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है तो उसकी खैरख्वाही का जज्बा अपने दिल में रखता है। तो अल्लाह जल्ल जलालहू से मोहब्बत की अलामत ये होती है कि वो कसरत से उसकी इबादत करता है, और कसरत सुजूद, कसरत इबादत जो है आदमी के बातिन में एक नूर पैदा करती है, और वो नूर जो है ना उसका सरमाया हयात होता है। और जब वो अल्लाह जल्ल जलालहू की मखलूक जो है उससे अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है तो उनको वो खाना खिलाता है जो उसके पास होता है, जो उसको मुयस्सर होता है, वो उनको कपड़ा पहनाता है। वो ये खाना अपने पैसों से खिलाता है या मुरीदों के पैसे? देखें, जो अल्लाह का वली होता है, ये वली का ये मतलब नहीं होता कि वो कोई गरीब आदमी होता है तो लोग उसको ला ला के देते हैं तो वो देता है, नहीं, यही मतलब नहीं है। कि अल्लाह का वली वो भी है हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अपनी कमाई हुई दौलत जो है लोगों के ऊपर सर्फ करता है। तो इस तरीके से जैसे हमारे यहाँ हज़रत गौस बाउल हक़ ज़करिया मुल्तानी थे, तो ये बहुत बाअसर इंसान थे और बहुत ही जो है ना माली लिहाज से आसूदा थे, और ये अपनी दौलत इस तरीके से लोगों के ऊपर सर्फ करते थे। बिल्कुल वजह। और जब लोग उसको देते हैं, दूसरी बात जो आपका सवाल का हिस्सा है कि लोग उसको देते हैं, तो वो लोगों को वो माल ले के उमरा से, तो अगनिया से ले के फ़क़रा को वो देता है, और यही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत, मैं आपकी बात को सर आंखों पे मानता हूँ, लेकिन सिर्फ इंक्वायरी के लिए, अपनी तालीम के लिए पूछ रहा हूँ। ये अगर लोगों से वो माल लेके दे रहा है तो ये एक रॉबिन हुड का कैरेक्टर है जो कि हमें कॉमिक में भी नजर आता है। लोग जो उसको माल देते हैं, मेरी बात तो सुन, लोग जो उसको माल देते हैं वो उसके लिए देते हैं, वो उसको हदिया देते हैं। वो माल, मेरी गुजारिश देखिए ना, ईदी को भी देते हैं। अब ईदी तो अपने आप को अल्लाह का वली नहीं ना कहता, लोग सारे उसको यकीन करते हैं। वो माल जो उसके पास होता है वो उसकी मिल्कियत में होता है, उसकी मिल्कियत में जब होता है तो वो उठा के अल्लाह के बंदों के ऊपर उसको। तो सर, अगर मैंने फिर अल्लाह का बंदा ढूंढना है तो मैं ईदी साहब को क्यों ना अल्लाह का बंदा ढूंढूं? मैं क्यों कहूं कि मैंने किसी दरगाह पे अल्लाह का बंदा ढूंढना है, या वो इस तरह की शक्ल सूरत होगी, या वो किसी ये जो बात आप कह रहे हैं ना, जो बात ईदी साहब के हवाले से आप कह रहे हैं, ईदी साहब के हवाले से आप जो बात कह रहे हैं, ईदी साहब को मैं मसाल के तौर करते हैं, लोग उनको देते हैं इसी हवाले से। तो सर, क्या मुर्शद की ये पहचान है कि वो खिदमत खल्क करे? ना, मेरी गुजारिश सुन लें, ईदी साहब का जो आपने हवाला दिया है, तो ईदी साहब को लोग देते हैं इसलिए कि हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, वहाँ तक पहुँच के खर्च नहीं कर सकते जहाँ ये पहुँचते। यहाँ भी शख्स इसीलिए मुर्शद के पास आता है कि मैं खुदा तक नहीं पहुँच सकता। मुर्शद के पास जो वो आता है ना, मेरी बात, मुर्शद काम तो वही कर रहा है ना जो ईदी कर रहा है, तो वो मुर्शद को जो हदिया पेश करता है तो वो मुर्शद की मिल्कियत में जाता है। वो वाला हदिया है कि जो कुरान हकीम फुरकान हमीद में जिसका जिक्र है कि भैया खुद सदक़ात। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। मैं बिल्कुल इसको ना एक और तरफ से देखता हूँ, आप जब चाहे बीच में पूछें। मुझे ये फरमाइए कि जब आप कहते हैं कि वो अल्लाह की लोगों की खिदमत करता है और वो इबादत करता है, कोई ऐसा शख्स मुझे बताएं जो कहता है कि मैं अल्लाह की इबादत नहीं करता, मैं लोगों से मोहब्बत नहीं करता और मैं अल्लाह का वली हूँ? ऐसा नहीं होता। ये जनरल सी बात है ना। जहाँ पे तजाद आएगा ना, एक जुमला कह दीजिए, जहाँ तजाद आता है ना, वो इस जगह पर आता है कि वो कहता है कि मैंने ये सारा कुछ किया है, इससे मेरा जो अंदर है ना वो नूर से रोशन हो गया है। अब ये क्लेम जो है, ये मेरे जैसा जाहिल आदमी कैसे जज करेगा कि ये बाबा जी को मैंने नमाज पढ़ते तो देखा? ये जो आपने बात की है ना तरीक़त के हवाले से, शेख सादी ने कहा है तरीक़त बजूज़ खिदमत खल्क़ नेस बतस्बीह सज्जादा व दल्क़ नेस। अगर आप सिर्फ मुसल्ला और तस्बीह लेके बैठे हुए हैं तो ये तरीक़त नहीं है। कि तरीक़त ये है कि जो कुछ आपके पास है वो आप खिदमत खल्क़ यानी मखलूक की खिदमत के लिए सर्फ कर दें। तो अब ये जो है ना, ये तरीक़त का जो शेख खानकाह बनाता है तो उसकी खानकाह का ये हिस्सा होता है कि वो इस तरीके से लोगों के ऊपर अपना माल जो है ना वो खर्च करता है। अब रह गई ये बात कि आप ईदी साहब के हवाले से जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल मुतज़ाद है और दूसरी है। सर, मैं मुसीदी साहब अस्सलाम वालेकुम, आइए तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। खैरियत से आप? अच्छा, मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहूँगी। मैं
ایز اے آڈینس یہ سوال کرتی ہوں دیکھیں یہ جو کہ بات ہے نا حقیقی یہ مرشد خانقاہ کے ایک نظام پہلے جو انہوں نے بات کی ہے وہ ابھی ادھوری ہے جو ہے اچھا خانقاہ کے ایک نظام ہوتا ہے اس خانقاہ کے نظام میں جو ایک شیخ طریقت وہ ہے جو خانقاہ بناتے نہیں ہیں بس اپنی مستی میں رہتے ہیں جو ہو سکا کیا نہیں ہو سکا نہیں کیا لیکن ایک شیخ طریقت وہ ہوتے ہیں جو خانقاہ بناتے ہیں تو جو خانقاہ بناتے ہیں تو خانقاہ کے حصے ہوتے ہیں لوازم ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا جو لوگ ان کے پاس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرشدوں کے اندر بھی جس طرح کہ ہمارے مذہب میں شریعت میں لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں مرشد بھی اس طرح فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ فرقہ نہیں ہے نا یہ بات نہیں ہے یہ فرقہ نہیں ہے فرقہ مثال کے طور پر استعمال کر رہا ہوں ایک آدمی ہے کہ وہ جو ہے نا اس سلسلے کو پھیلاتا ہے اس طریقے سے کہ وہ لوگوں کی خدمت بھی ساتھ میں کرتا ہے حضرت ایک آدمی وہ ہے کہ وہ خدمت خلق معمولی سی کرتا ہے اور اپنی عبادت میں جو ہے نا مصروف رہتا ہے اب رہ گیا مسئلہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تھوڑا سا میں ایدی صاحب کا مسئلہ مجھے صاف کرنے دیں اس لیے کہ آپ نے جو مثال شیخ طریقت کے حوالے سے دی ہے وہ ایدی صاحب کی دی ہے ایدی صاحب خدمت خلق کرتے ہیں اور لوگ ان کو پیسے اس لیے پہنچاتے ہیں کہ اس کو دیانتدار سمجھ کے کہ یہ جو ہے نا اس منزل پہ پہنچا دے گا پیسے کو جہاں خرچ کرنا ہے لیکن شیخ طریقت کو جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ اس حساب سے دیا جاتا ہے نیابت رسول کے حساب سے دیا جاتا ہے شیخ طریقت اپنی ثوابدید کے اوپر اس کو صرف کرتا ہے بیٹھا ہی جھولی پھیلا کے ہوا ہے لوگوں کے آگے وہ شیخ طریقت مہمان آتے ہیں ان کے قیام و طعام کا بندوبست کرتا ہے ان کے لیے معاملات کرتا ہے اور وہ سارے لوگ اللہ کا جس طرح ایک بینک لوگوں سے پیسے لیتا ہے اسی طرح شیخ طریقت بھی الفلا بینک ہے جس کی رات اللہ جل جلالہ کی عبادت میں گزرتی ہے اور وہ اللہ جل جلالہ کو یاد کرتے ہیں جس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے ابھی نہ صحابہ کی طرف نہ بھی جائیں سر صرف یہ دنیا کے اندر ابھی رہتے ہیں نا بینک جو ہے نا الفلا وہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے زکوٰۃ کے کاٹتا ہے حکومت کو دیتا ہے حکومت آگے دیتی ہے اس کا مطلب یہ سارے بھی شیخ طریقت ہیں یہ تو بات آرگومنٹ نہیں ہو سکتا یہ شیخ طریقت نہیں ہے نشانی کیا ہوگی اس شخص کی جو اللہ کو پہچانتا ہے سر شیخ طریقت جو ہے نا یہ ایک الگ سے ایک نظام ہوتا ہے حضرت وہ نشانی کیا ہوگی کہ میں کہوں کہ علامہ صاحب آئے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں عبادت کرتا ہوگا سر ساری مسجدیں کرتی ہیں سارے مولوی کرتے ہیں سارے لوگ کرتے ہیں میں بھی دعوے دار ہوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں آپ بھی دعوے دار ہیں یہ بھی دعوے دار ہیں لیکن جب دعوے کے اوپر اترنے کا موقع آئے گا تو پتہ چلا کہ ہم فرض جو ہے نا وہ مشکل سے پڑھ پا رہے ہیں اور وہ رات وہ آدمی جو ہے وہ قیام و قعود میں رکوع سجود میں اپنی رات گزار دیتا ہے وہ اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں سر آپ اللہ کی عبادت کو فرض ادا نہیں کرتے حضرت آپ نماز چھوڑتے ہیں قضا کرتے ہیں جان کے نہیں سر تو پھر یہ مرشد ہوئے نا وہ نماز پڑھتے ہیں یہ ضروری دیکھیں یہ کیا بات یہ عالم دین ہے اور یہ عالم دین ہے مرشد عالم دین نہیں ہوگا دیکھیں ایک ہے مدرسہ ایک ہے خانقاہ جو کچھ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے اس سے آدمی عالم بنتا ہے حضرت جب میں کہتا ہوں کہ ہم نے مسلکوں کے میں پھر مرید اور مرشد کو بھی مسلکوں پہ بٹا آپ کہتے ہیں نہیں جو مدرسے میں پڑھتا ہے وہ عالم بنتا ہے اچھا اور جو مدرسے سے اٹھ کے خانقاہ میں جاتا ہے یا براہ راست خانقاہ میں آتا ہے تو وہ صوفی بنتا ہے اور پھر صوفی بننے کے بعد پھر آگے کی بات میں سوال پوچھوں گا نا کہ علی حجویر کون سے مدرسے سے اور کون سی خانقاہ سے ہیں جو بات ہے وہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ شیخ طریقت بھی وہ بنے یہ ضروری نہیں ہے وہ شیخ اگر سمجھے گا کہ یہ آدمی سہل ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے تو وہ اس کو اس کی اجازت دے گا تو وہ شیخ طریقت بنے گا اس کے بغیر وہ شیخ طریقت اللہ اور اللہ کے رسول کی اجازت نہیں چاہیے کسی بزرگ کی اجازت چاہیے یہاں پہ کہ میں کیا اس شیخ طریقت کی اجازت چاہیے جس کے زیر اثر آپ ہیں حضرت ایک کال بھی ساتھ لے لیتے بڑی امپورٹنٹ کال السلام علیکم علی ہے کراچی سے ہیلو علی علی ذرا زور سے بات کیجئے گا السلام علیکم وعلیکم السلام علی حکم فرمائیے بیٹا کہاں سے بات کر رہے ہو آپ تھوڑا سا اونچا بولنا یا باہر آؤ تمہارا سگنل کٹ رہا ہے سوال بہت اچھا کر رہے ہیں مگر وہ ہمیں کلیئر نہیں آ رہی علی بیٹا جو بھی لوگ فون کرنا چاہیں وہ موسٹ ویلکم ہے کال کرنے کے لیے لیکن دو چیزیں اپنی رضائی میں سے باہر نکلنا ہے کال کرنے کے لیے اور ٹیلی ویژن کو آپ نے بند کرنا ہے دو شرطیں پوری ہوں گی تو آپ کی آواز سنائی دے گی فاطمہ صاحب آج بات کر رہے ہیں کہ اصل اللہ کے جاننے والوں کو جس کو ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں اس کے لیے تھرما میٹر کیا ہونا چاہیے کیسے پتہ چلے گا کہ شخص کلیم نہیں کر رہا یہ واقعی خدا کا ولی ہے واپس آئیے اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
علی حجویر نے کشف المحجوب لکھی، اس میں ایک بڑا خوبصورت انہوں نے واقعہ کوٹ کیا، ایک مرشد کا اور ایک مرید کا۔ مرید اور مرشد جا رہے تھے اور مرشد کے پاؤں ننگے تھے اور پاؤں میں زخم بھی ہو رہا تھا پیدل چلنے سے، تو مرید نے سوچا کہ میں اپنا امامہ اتار کے ان کو دوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد سوچا کہ میں امامہ تو اتار کے دے دوں گا، لیکن مرشد کو تو عادت ہے ننگے پاؤں چلنے کی، میں امامہ اپنا ضائع کیوں کروں۔ جب کمرے میں آئے، حجرے میں آئے اور انہوں نے پوچھا مرشد سے کہ مرشد یہ بتائیے کہ الہام میں اور وسوسے میں کیا فرق ہوتا ہے، تو مرشد کہتے ہیں کہ جو تجھے پہلا خیال آیا تھا وہ الہام تھا، جو دوسرا آیا وہ وسوسہ تھا۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب علی حجویر نے کتاب لکھی تو انہوں نے وہ واقعات کا بھی ذکر اور تذکرہ کیا۔ مثال کے طور پہ منڈیر پہ لٹکے ہوئے لوگوں کا ذکر کیا کہ ان مجالس میں بھی میں جایا کرتا تھا۔ ایک بڑے استاد کی یہ بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ پیدا تو استاد نہیں ہوا، وہ جب بن رہا ہوتا ہے استاد تو وہ اپنے نقائص بھی اپنے طالب علموں کے سامنے رکھ رہا ہے کہ میری زندگی کیسے گزری، تاکہ طالب علم اس تجربے سے سیکھے۔ میں آج صرف ایک مقدمہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ پیر جو ہے یہ واقعی حق ہے اور یہ پیر جو ہے یہ حق نہیں ہے۔ کالر سے پہلے بات کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ جی بھائی توفیق بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی جی فرمائیے فرمائیے۔ حضور ٹیلی ویژن کی آواز اگر آپ بند کر دیں گے نا تو آپ کے ساتھ بات کرنا بہت آسان ہوگا۔ بلال بھائی میرا یہ سوال تھا کہ آج کل ہر گلی ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ایک پیر فقیر بنا بیٹھا ہوا ہے، اور زیادہ تر قبرستانوں میں دیکھا گیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، یہ قبرستانوں میں بھی جو ہے پیر مرشد فقیر اس ٹائپ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور باقاعدہ ان کے گدی نشین چلتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اب ہر گلی ہر محلے میں اس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے اور ہر کوئی اللہ کا ولی بنا بیٹھا ہوا ہے، تو ہم کس طرح سے پہچانیں، کیا مطلب کہ کس طرح سمجھ آئے کہ ہاں بھئی یہ اصلی ہے یا اس کے پاس اتنا علم ہے یا یہ اس طرح سے زندگی بسر کر رہا ہے، تو یہ آیا کہ سچا ہے، پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ علی آپ کی بات بالکل درست ہے، یہی سچا اور جھوٹا کیسے پہچانیں گے، یہی علماء سے سوال ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک، اور میں تو سوال اس طرف لا رہا ہوں کہ اگر یہ سارے پیر جو گلی محلوں میں بیٹھے سارے ٹھیک ہے تو سارے ہی میں سچ سمجھتا ہوں، تو اتنے سارے جو اللہ کے ولی پاکستان میں بیٹھے ہیں تو پاکستان کو اتنی چپیڑیں جو پڑ رہی ہیں ہر طرف سے، یہ اللہ کے ولی کیوں نہیں دعا کرتے کہ پاکستان کامیاب ہو؟ یہ سوال تو آپ اللہ کے نبیوں کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنے موجود تھے سر آپ ان پیروں کو نبیوں سے نہ بلائیں نہیں میں آپ سے یہ سوال آپ ان کے بارے میں کر سکتے ہیں اور پھر یہ سوال آپ اللہ کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور پھر جو ہے نا مسلمانوں کا ایسا ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ یہ سوال نہ کریں، یہ سوال غیر علمی سوال ہے، یہ بے معنی سوال ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی ولی بھی جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کے دربار میں گزارش کرتا ہے اور اللہ جل جلالہ قبول فرمائے یا نہ فرمائے یہ اس کی مرضی ہوتی ہے، سر میرا پروٹیسٹ ہے، تو اس لیے میرا پروٹیسٹ ہے صاحب، یہ بالکل غلط آپ نے بات کی کہ آپ وہ لوگ جو کہ دکانیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ناکامی کی مثال پیغمبروں کی ناکامی کے ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو سر یہ آپ مثال سوال کر بن رہے ہی نہیں ہیں سکتی۔ بنیادی طور پہ آپ کا سوال کی سمت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ حضرت میری سمت بالکل درست اس لیے ہے کہ یہ سارے گلی محلے میں جو پیر بیٹھے ہیں پیسے کما رہے ہیں، پیغمبر نے دکان نہیں لگائی، وہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے۔ آپ کو کچھ لوگوں پر اعتراض ہوگا کہ یہ غلط قسم کے لوگ ہیں اور دھوکہ کر کے یہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے پیسہ جو ہے نا وہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ ایک عام آدمی پاکستان کا 20 کروڑ میں سے ہے، اس کا ایک سوال ہے، ہم اس کا ایک جواب مناسب تک نہیں دے سکتے۔ یہ جو سوال ہے نا آپ کا، تو یہ سوال ایسی ہے کہ جیسے بہت سارے ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھوکے سے، وہ ڈاکٹر ہے نہیں اور ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، انجینئر ہے نہیں ہے تو انجینئر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے 2 نمبر کے لوگ جو ہیں تو وہ تو نبی بھی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کا آپ کیا کریں گے؟ وہ تو امام مہدی بھی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں جھوٹے قسم کے۔ ایک نمبر کی پہچان سمجھا دینا، دیکھیں نا ایک نمبر کی پہچان سوال جو ہے نا کریں جو وہ صحیح سمت کے حوالے سے کریں کہ آپ آپ لوگوں میں سے کوئی سوال بھی نہ کریں، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سوال ہی نہ کریں کیونکہ اس کی ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک ایک بات میں پیروی کرتے ہیں، اور اس کو جب دیکھا جائے تو ذکر اللہ اللہ یاد آتا ہے، اس کے چہرے کو جب دیکھا جائے تو یہ ولی کی نشانی ہوتی ہے۔ اور جو دھوکے باز آدمی ہوتے ہیں وہ بالکل مختلف چیز ہوتی ہے، جو ہے نا بازار میں دھوکے باز لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں اور ہر شعبے میں موجود ہوتے ہیں، تو ان دھوکے بازوں کی وجہ سے آپ اصل لوگوں کو جو ہے نا میں اصل لوگوں کو تو میں کچھ نہیں کہتا سر، میں دھوکے بازوں کی طرف ہوں۔ حضرت اصل کی پہچان کروائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین۔ دیکھیے کھوٹے اور سچے کی پہچان اگر ہو گئی، حق اور باطل کی پہچان ہو گئی، صحیح اور غلط کی پہچان ہو گئی، سیاہ اور سفید کی پہچان ہو گئی، تو یہ بھی مرشد کی بھی پہچان ہو جائے گی
استاد کی بھی پہچان ہو جائے گی، رہنما کی بھی پہچان ہو جائے گی، ولی خدا کی بھی پہچان ہو جائے گی، انسان کی بھی پہچان ہو جائے گی۔ یہ سب چیزیں ایک ہی دائرے میں ہیں، اس کو ہم علیحدہ کرتے ہیں، یہ ہم پہلی غلطی کرتے ہیں میرے حساب سے۔ اس لیے کہ اگر میں دنیا میں سب سے بڑے مرشد کو ڈھونڈوں تو اس کا نام کیا ہے؟ محمد۔ وہی استاد ہے، وہی انسان ہے، وہی انسانیت کا درس دینے والا ہے، وہی ولی خدا ہے، وہی امام ہے، وہی سب کچھ ہے، کل محور وہی بن جاتا ہے۔ یہ جو ہم آج ایک غلطی کر رہے ہیں اور جس ڈیبیٹ میں ایک عرصے سے ہمارا معاشرہ الجھا ہوا ہے، اور فیصلہ نہیں، بھائی یہ کس نے بتایا کہ مرشد دکان پر؟ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ یہ مرشد دکان پر کب سے آیا؟ وہ کب مرشد ہے کہ جو دکان پر بیٹھ جائے؟ مرشد کو تلاش کیا جاتا ہے، مرشد گھیر کے نہیں لاتا لوگوں کو۔ کہا واہ 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 سر، جملہ ٹھیک ہے، مرشد کو لوگ تلاش کرتے ہیں، مرشد کو لوگ تلاش کرتے ہیں، مرشد گھیر کے نہیں لاتا، مرشد پبلسٹی نہیں کرتا۔ کمال ہو گئی سر، بازار میں تو اور لوگ بھی بیٹھے ہیں نا، مرشد بھی بازار میں بیٹھے گا۔ اب رہ گئی بات کہ بازار میں بیٹھے، مرشد ڈھونڈنے کا اصل سلیقہ کیا ہے؟ میں چاہوں گا سب کو پتہ چلے حقیقی مرشد ڈھونڈنے کا مرشد کو ڈھونڈنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی وہی پرانا طریقہ ہے جو میں کہوں گا کہ میں تو وہاں سے لے کے آؤں گا کہ جی ایک مرشد ہے اور ایک شاگرد ہے، ٹھیک، اور اس سے بڑا نہ کوئی مرشد ہے اور اس سے بڑا نہ کوئی شاگرد ہے۔ تو شاگرد کو جب خدا نے دنیا میں بھیجا تو اس کا اپنا ایک اہتمام کیا تھا۔ میں اس بحث میں بھی نہیں جاؤں گا کہ اس سے پہلے والوں کا بھی اہتمام ہے، پھر تو بہت لمبی بات چلی جائے گی، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن جب شاگرد آ کے اس کو یہ پتا تھا کہ مجھے ان کی شاگردی میں جانا ہے، یا اس نے خود فیصلہ کر لیا، تو جب تک استاد آیا نہیں اس نے بھی کہا آنکھ کھولوں گا نہیں۔ جب تک غذا استاد نے خود اپنے دہن مبارک سے ہیں لعاب دہن کی صورت میں دی نہیں، اس نے کہا غذا لوں گا نہیں۔ مرشد کا لیے اور یہ بھی استاد اور شاگردی کے لیے بھی ایک بات خاص طور پہ سمجھ لیا، ابھی چونکہ وہ کیا ہونا چاہیے اس پہ نہیں جا رہے، ابھی تو ہم تلاش مرشد کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب اس مرشد کے بارے میں ابھی میں شاگرد کو بھی چھوڑ رہا ہوں بس یہاں پہ آ کر کے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو کائنات کا سب سے بڑا مرشد آ رہا ہے اور اس کی عمر کل 63 سال دنیا میں ظاہری طور پہ دی جا رہی ہے، 63 سال میں 40 سال میں اگر کچھ ہوتا تو میں کہتا کہ شاید ضائع ہو گئے۔ یہ میں وہ جملہ اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 63 سال میرا رسول تبلیغ کرے تو زیادہ ہوگی، اور 40 سال ابھی اس کو اعلان نبوت کی اجازت نہیں مل رہی، یعنی گویا کیا ہے وہ پہچان کروا رہا ہے کہ میں ہوں وہ مرشد جس کا اعلان کروں گا، اور ابھی پہچان لو، اور جیسے اعلان کروں گا تو میرے رب کا کلمہ تم بعد میں پڑھو گے، میرا کلمہ صداقت اور ایمانت کا پہلے پڑھو گے۔ حضرت میں اس سے جو عکس کیا دو باتیں، ایک مرشد کا کردار ہوگا جو مرید کو اپنی طرف لے کر آئے گا، ایک دوسرا مرشد لوگوں کو مریدوں کو گھیرنے کے لیے نہیں ٹریپ کرے گا، مرید اس کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچیں گے۔ پہلا اصول۔ حضرت السلام علیکم۔ حضرت اچھا میں یہاں پر بھی یہ جو آپ گھیرنے کی بات کر رہے ہیں نا آپ، یہ جو آپ گھیرنے کی بات کر رہے ہیں، قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے، اللہ جل جلالہ نبی علیہ السلام سے فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم آپ کو اتنے امتی دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور جو ہے تو کبھی کبھی کوئی ہیرا آتا تھا، کبھی ابو ذر غفاری کہیں سے چل کے کسی دن آ گئے، کسی دن حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے، کسی دن حضرت عمر فاروق آ گئے، تو یہ ایک ایک دانہ جو ہے نا یہ آپ کے پاس جمع ہوتا تھا۔ تو آپ سوچتے تھے کہ کب جو ہے نا یہ اسلام پھیلے گا، اور کب جزیرۃ العرب جو ہے نا وہ اسلام کا زیر نگی ہوگا، اور کب اس کے اوپر اللہ جل جلالہ کی توحید کا غلغلہ ہوگا، کب وہ وقت آئے گا۔ تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا آنے والا وقت جو ہے یہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ قرآن حکیم میں حضور اکرم کو میرے آرگومنٹ سے آپ کیسے جوڑ دیکھیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جمع ہوں،
जब ज्यादा जमा होंगे तो ज्यादा इस्लाम की इशाअत होगी, तौहीद फैलेगी। इसी तरीके से मेरी बात सुन ले, इसी तरीके से एक शेख तरीकत जो है वो लोगों को इसलिए जमा करता है कि हिदायत उन तक पहुंचे, और वो इस तरीके से आगे जो है ना अल्लाह जल जलाल चले आपकी मान ली, आप जो है ना दूसरे हिसाब से सोच रहे हैं, आप मुस्बत हिसाब से अगर सोचेंगे तो ये नतीजा। सर मैं मुस्बत से सोचूं, दुकानें चमकाएं वो बैठ के, कोई एक ऐसी मुझे दुकान बताए, मैं दुकान का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, दुकान जिसके पीछे मैंने दिया आपको, जहाँ पे जूती उतार के ना आना हो, जहाँ पे अगरबत्ती ना जल रही हो, जहाँ पे तलावत कुरान ना हो रही हो। हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास रावलपिंडी से एक आदमी गया, तो उसने कहा हजरत फलाना आदमी कह रहा था आपके बारे में कि आपने दुकान डाली हुई है। तो आप मुस्कराए, तो फरमाया कि अच्छी बात है वो अगर ये कह रहा है, लेकिन दुकान में सौदा है इसलिए लोग आ रहे हैं। तो लोग वहां जाते हैं जहां सौदा होता है, हकीकत होती है, मारिफत होती है, वहां पर लोग पहुंचते हैं। कोई किस तरीके से पहुंचता है, कोई किस तरीके से पहुंचता है, और हर आदमी के पहुंचने की दास्तान वो अलग होती है। अब आपको कहीं पर आपके मोहल्ले में शायद सारे लोग ठग रहते हैं, क्या बात है कि आप सब उनसे परेशान हो। सर मेरे मोहल्ले लोग रहते हैं, मुझे मुर्शिद हमेशा ठग मिलते हैं। अच्छा मैं मिसाल दूसरी तरफ तो आप तलाश करेंगे तो इंशाल्लाह उसकी निशानी है पुराने हकीम। मैंने अभी आपसे जिक्र मैंने उसका असूल रखना है कि 40 साल का किरदार जो मेरे रसूल का सादिक और अमीन का था ना, इस बाबे में होगा, मैं उसे बाबा मानने को तैयार हूँ। भाई सादिक अमीन मिलेगा तो यही बात है, मैंने उसकी अगरबत्तियों में थोड़ी मानना है, के किरदार की झलक मौजूद होगी वो वली होगा, और जिसमें नबी के किरदार की झलक नहीं होगी वो सवाल करता है। मैं ब्रेक पे जाना है, जैसे बाबा बुल्ले शाह के थे इनायत शाह वली, तो अपने मुर्शिद को मनाने के लिए बाबा बुल्ले शाह ने क्या क्या जतन किए, आज के दौर में वो ताल्लुक देखने को नहीं मिलता। ये सवाल मैं छोड़ के जा रही हूँ, अभी ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो उसके ऊपर तफसीली आपसे जवाब लेते हैं। एक छोटा सा वक्फा, इंशाअल्लाह भी हाजिर होते हैं आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन नज़र हमें ज्वाइन किया अब्दुल कवी साहब ने, मुल्तान से तशरीफ़ लाए। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हज़रत यहाँ पे इंतहाई बेजज़्मों के बग़ैर और बहुत आराम की आवाज़ में हम गुफ्तगू कर रहे थे आपके आने से पहले, और वो ये कर रहे थे कि अल्लाह के सही वली का जो है वो हम कैसे पहचान करें। और फ़िज़ा ने बड़ा खूबसूरत सवाल छोड़ा जाने से पहले कि अगर बाबा बुल्ले शाह को देखें तो बाबा बुल्ले शाह ने मनाने के लिए अपने मुर्शिद को घुंघरू भी बांधे और नाचे भी, क्या आज इस तरह के मुरीद नहीं है या इस तरह के मुर्शिद नहीं है, आज ये मजाज क्यों नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मुर्शिद की तलाश जी, जब अल्लाह के कुरान में मैं देखता हूँ तो अल्लाह का कुरान कहता है कि आमिनु कमा आमन अन्नास, कि हर ज़माने में रहने वाले लोग जो हैं किसी ऐसे इंसान को तलाश करें। अगर उसके साथ लफ्ज़ कामिल लगा दिया जाए कि इंसान कामिल को तलाश करो, फिर वैसे ईमान लेके आओ जिस तरह उस ईमान कामिल का अपना ईमान हो। हमने इस कामिल का नाम अब्दाल रखा है। इंसान कामिल का माना क्या है? मुर्शिद। ईमान कामिल का माना क्या है? मोमिन कामिल। और मुर्शिद कामिल का माना क्या है? मुअल्लिम। देखें ना, इस मसले के अंदर कि आज एक इश्काल किया जाता है कि जनाब पीर हो, मुर्शिद हो, ये वो लफ्ज़ हैं जो बर्रे सग़ीर के अंदर ईरान की तरफ से है, फ़लाँ तरफ से है, तो आलम अरब की तरफ से, और जो हमारे मुल्क के अंदर ऐसे दानिशवर हैं जो बेचारे अपनी अरबियत के हवाले से इस कदर पुख्ता नहीं जिस कदर उनका दावा है। हमारे ज़माने का अलमिया ये है कि तौहीद वाले वो हैं जिनके अपने अंदर तौहीद नज़र नहीं आती लेकिन दावा तौहीद ज़रूर मौजूद है। इसी तरह अरबियत के हवाले से ऐसे दानिशवर मौजूद हैं जो कुरानियत के हवाले से और अरबियत के हवाले से सिर्फ दावा ही है। एक दफ़ा इस तरह का प्रोग्राम था तो उन्होंने कहा जी ये मुर्शिद और पीर और ये बायत, इस तरह की बातें जो है ना, ये तो अजम से आई हैं, फारस से आई हैं। तो मैंने वहाँ अर्ज़ किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान से जब हम पूछते हैं तो हुजूर की बेसत के हवाले से 4 बातें, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मैंने कहा व युज़क्कीहिम का माना क्या है? जो मुज़क्की हुआ करता है वही मुर्शिद हुआ करता है, वही पीर हुआ करता है। तो आपने जो सवाल फरमाया उसके बारे में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर ज़माने में
کبھی بھی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جس کے اندر انسانیت کے ایسے افراد نہ ہوں جنہیں ہم انسان کہہ سکیں یا انسان کامل کہہ سکیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور اس کمی بیشی کے زمانے کے اندر تلاش کرنے والا مسترشد چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس زمانے کے اندر مرشد کون ہے. تو حضرت بابا بلے شاہ صاحب تو ان خوش نصیبوں میں تھے کہ جنہیں مرشد کامل ایسا ملا کہ اس کے سامنے جس انداز سے بھی آئیں تو میرا خیال میں شریعت بھی وہی تھی، طریقت بھی وہی تھی، حقیقت بھی وہی تھی، اور سارے معاملات وہی تھے. تو آج کے زمانے کے اندر بھی اگر مرشد کو تلاش کیا جائے تو تلاش کرنا ہمارا کام. حضرت تلاش جب کرنے نکلوں میں، اور پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اب واقعی پوری ایمانداری سے نکلوں، تو میں نے کیا دیکھنا ہے مرشد کے اندر کہ وہ کیا خوبیاں ہوں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ ہم اللہ کے قرآن کی طرف آتے ہیں. ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما. ہم نے مرشد کامل کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کتنا ہے، اس کا علم کس انداز سے ہے، عمل کیا ہے، اس کے بعد اس کے تزکیے کی کیا کیفیت ہے، کوئی عمل اس کے اندر خلاف شریعت تو نہیں، خلاف سنت تو نہیں، کیونکہ سب سے پہلے ہمارے اکابر نے دیکھیں نا جی، ہمارے سلسلہ چشتیہ کے آپ تسلسل کو دیکھیں، سب سے پہلے جو معیار بنایا گیا وہ شریعت کو معیار بنایا گیا. ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جس کو ہم نے بطور مرشد کے جس کا انتخاب کرنا ہے وہ شریعت پہ کہ شریعت کے حوالے سے اس کی زندگی کیسی ہے. اور آپ جو میرے آنے سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے، مجھے بڑا اس میں آ کے خاموشی سے بیٹھ گیا. نبی رحمت کی طرح یہ کہنا پڑے گا کہ فقط لبثت فیکم عمرا، کہ میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے. میرے بارے میں تم خود بتاؤ کہ میرے کردار کے بارے میں وجدناک صادقا و امینا. بنیادی طور پہ جو بات ہے وہ صداقت و امانت کی ہے. حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری کی خدمت میں جو بھی لوگ آتے تھے کلمہ پڑھنے والے، آپ سب سے پہلے جو سبق عطا فرماتے تھے کہ رزق حلال اور صدق مقال. بھائی قطب صاحب اگر اسی کو آج ہم بنیاد بنا لیں تو میرا خیال میں مرشد کے اندر اگر یہ دو چیزیں ہمیں مل جائیں ہم دور نہیں جاتے. یہی بہت ہے، رزق حلال بھی ہو اور صدق مقال بھی ہو. مفتی صاحب ایک سوال اور، کیا یہ دعویٰ کرنا کہ میں ایماندار ہوں، میں اللہ کا پسندیدہ ہوں اور میں نیک ہوں اور مجھے پیر مانو، تو کیا یہ صحیح ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کا تو تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تصوف والوں کا تو یہ ہے کہ گم شدن در گم شدن در گم شدن دین منست، من تواضع للہ رفعہ اللہ. مرشد تو وہی ہوا کرتا ہے جو کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں. مجھے وہ واقعہ یاد آیا اگر وقت ہو کہ جس وقت یہ سردار رنجیت سنگھ کی حکومت آئی نا تو وہ چلتے ہوئے قصور میں بھی گیا تو اس نے کہا کہ یہاں کے بڑے ہندو لوگ ہیں ان کو بلاؤ، جو بڑے سکھ لوگ ہیں ان کو بلاؤ، جو مسلمان ہیں ان کو بلاؤ. تو سب جو نا بڑے بڑے جو لوگ تھے نا وہ آگے آ کے استقبال کے لیے اور سردار صاحب کے پاس آ رہے تھے. آگے وہ سردار صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو 10 جوتے مار دی جائیں، اس کو 20 جوتے مار دی جائیں، اس کو 5 جوتے مار دی جائیں. حضرت بابا بلے شاہ صاحب کو کہا کہ آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ فرمانے لگے میں اگر ہوں تو جاتا، میں تو ہوں بھی کچھ نہیں، تو میں کیوں جاتا، میں تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں جی، پابندی ہے کہ ہر ایک آدمی آئے سردار صاحب کو سلام پیش کرے. تو حضرت تشریف لے گئے. اگر کہیں تو بعد میں سنا دوں بس آدھے منٹ میں. حضرت جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا جی ہاں مولوی جی کی کرتے ہو؟ اور میں کچھ نہیں کرتے. اگر پھر کھاندے کی میں ہو اور میں جرا رب خنزیر نو کھلا سکتا ہے، کتے نو کھلا سکتا ہے، تو وہ میرے مسلمان نو نہیں کھلا سکتا. تو معنی یہ ہے کہ جب حضرت واپس آئے، جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، تو حضرت کو کہنے لگے کہ ہمیں تو جناب 5 جوتے پڑی، کسی نے کہا مجھے 10 پڑی. حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت نے کہا مجھے تو الحمدللہ وہ گیا اعزاز و اکرام کے ساتھ. حضرت نے اس سے کہا کہ جناب تمہیں جوتے کیوں پڑی پتہ ہے؟ کہ تم کچھ بنے، فقیر بنا کچھ نہیں. فٹ بال وہی جناب پاؤں کے اندر آ کے ککے کھاتی ہے جس کے اندر ہوا ہوتی ہے. جب ہوا نہیں ہوگی تو اس کے اندر جناب گزر جانا ہے وہاں سے. تو آپ کی بات کا خلاصہ میں عرض کر دوں کہ جو یہ کہے میری طرح کہ میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں پیر ہوں، میں مرشد ہوں، سمجھو وہ کچھ نہیں. سر اس کا مطلب وہ جو ہمارے دوست اور بھائی آ کے کہتے ہیں کہ میرا اتنا سارا لمبا نام آپ نے نہیں پڑھا تو میں ناراض ہوں، وہ ٹھیک بات نہیں ہے. ٹھیک بات نہیں ہے، یہ خلاف شریعت بھی ہے اور اخلاقیات کے بھی خلاف. اپنی تعلیم کے لیے پوچھا حضرت، کیا ان معاملات میں سب لوگ جو واقعی اللہ کے ولی ہیں، کیا ان میں بھی جینوین بات کیا ہے، کیا ان میں بھی درجات ہوتی ہیں یا سب برابر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات بہت خلاصتاً بہت ساری باتیں ہوں گی اور بڑے پہلوات سامنے آ گئے، لیکن ہم کئی سوالات ہیں کہ حقیقی مرشد کون ہے، اچھا مرشد کو کیسے پہچانا جائے، اچھا وہ اصلی کو اور نقلی کو کیسے پہچانے، اچھا لوگوں کا مسئلہ کیا ہے. درجات پر آ جائیں، کیا میں درجات پہ آ رہا ہوں، میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو درجات کے لیے بھی میں یہی جملہ کہوں گا کہ یہ بات تو یقینی ہے کہ لکل قوم ہاد، مرشد ہادی ہی کا نام.
ठीक, अगर मुर्शिद है और हिदायत नहीं तो वो काय का मुर्शिद है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, जी। एक इसी तरीके से कि अब हादी तो है, या फिर खुदावंद आलम ने इस तरह से भी कहा कि क्या है, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, यानी ये दो तरफा भी है। देखिए यहाँ मसला क्या है, ना मुर्शिद सही है ना शागिर्द सही है, ना शागिर्द सही है। जब तक आप खुलूस से, खुदा आपकी रहनुमाई कब करेगा, सही मुर्शिद तक कब पहुंचाएगा आपको, उस दर्जे वाले तक कैसे पहुंचाएगा। अगर मेरा दर्जा कमतर होगा तो मैं आला की तलाश में जाऊंगा। तो लिहाजा इस हवाले से जब हम देखते हैं तो दर्जे के लिए भी पहला दर्जा तो मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था, जैसे कि आ गया कि वहां से आप सिलसिले को नीचे लेते आए। एक और ये दो हवाले बता एक लम्हा सर जी मुझे बता दी कि क्या दर्जात हैं, और अगर हैं तो इनका तयन कौन करता है। देखिए दर्जात तो हैं, खुदा कुरान हकीम फुरकान हमीद मैतिल का रसूल फद्दलनाबाद व मलाबाद, तो अंबिया इकराम और रसूल जो हैं उनमें भी दर्जात हैं, और सहाबा इकराम जो हैं उनमें भी दर्जात हैं, और इसी तरीके से औलिया अल्लाह जो हैं उनके भी दर्जात हैं, और इसके बहुत सारे अब्दाल हैं, कुतुब हैं, सबके ये दर्जात उन्होंने जो दर्जात उनके हैं उनके हिसाब से उनके नाम उन्होंने मुतय्यन कर रखे हैं। किसने किए, लेकिन सवाल किसने किए ये दर्जात, किसने ये सूफिया किराम ने किए हैं। कौन सूफिया कि जो सूफी इस मकाम पे होगा वो तारीख में वो नुक्ता कहाँ पर है जहाँ से ये इब्तिदा हुई कि ये मजजूब होगा, ये वली होगा, ये कुतुब होगा, ये बात अब करता हूँ कि ये दर्जात जो हैं ये सूफिया किराम ने हज़रत इब्न अरबी ने भी मुतय्यन किए हैं, और उन्होंने बताया कि जब इस मरहले में होगा तो वो उसका ये नाम है, जब इस मरहले में होगा तो उसका ये नाम है, जब इस मरहले में होगा, जैसे हदीस में भी आता है अब्दाल के बारे में कि शाम में जो है ना वो इस तरीके से अब्दाल होंगे, और उनका आलम ये होगा कि बज़ैर उनके कपड़े फटे हुए होंगे, बाल उनके बिखरे हुए होंगे, लेकिन उनका मामला ये है कि जब वो किसी बात पे कसम खा लें तो अल्लाह जल्ल जलाल उनकी कसम को पूरा करता है। उनका बातनी मामला जो है वो ये है। तो ये उनके दर्जात है और उनके ये नाम है। टाइम बिल्कुल नहीं है, आप फरमा लीजिए। हजरात सूफिया कराम के ये दर्जात जो हैं ये मुतय्यन है। हर सूफी दूसरे के बराबर नहीं होता, जिस तरीके से हर इंसान दूसरे इंसान के बराबर नहीं होता। आपकी ज़ाती खूबियाँ अलग हैं, मेरी ज़ाती खूबियाँ अलग हैं, इनकी ज़ाती खूबियाँ अलग है। इसी तरीके से ये औलिया अल्लाह जो तज़किया करते हैं तो उस तज़किये में इनके मदारज हैं, कोई किस मरतबे पे पहुँचा है, कोई मारिफत के किस मकाम पे पहुँचा है, तो उसके मदारज है। तो उन मदारज में जो है ना उनके नाम भी जो है ना वो अभी बाकी है। मैं इंशाअल्लाह ताला इस पर गुफ्तगू जारी रखूँगा। ख़वातीन हज़रात वक्फे पे जाइए और उस औरत को याद कीजिए जो बना इसराइल की मिसाल है और बुखारी शरीफ में मौजूद है, जो एक गाने बजाने वाली औरत थी। मैं उसका वो नाम नहीं ले रहा जो कि मैं लेना चाह रहा हूँ। उसने पानी पिया कुएं से और एक कुत्ता पास खड़ा था, वो भी पानी पीना चाह रहा था। अगर वो पानी में जाता तो वो डूब जाता। उसने उसको कुएं से निकाल के पानी पिलाया और अल्लाह ताला ने उसके सिर्फ एक अमल के लिए उस औरत को बख्श दिया। ये कौन लोग होते हैं जिनकी दुनिया और अल्लाह का फैसला बिल्कुल और। वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या देख रहे हैं? इफ्तार का नहीं, चलो घर चलते हैं। चलो चलो घर चलो। चलो आवाज नहीं आई फिर से। और मेरे साथ जो सारी मेहमान मेरी सहेलियां बैठी हैं उनके बारे में बताती चलूँ। सबसे पहले क्योंकि ये हमारी सीनियर एंकर, हमारी सीनियर एक्ट्रेस प्यारी, क्योंकि इससे तुमने भी सीखा होगा, है ना? और मैंने कुछ नहीं सीखा, मैंने खुद ही बातें सीखी हैं। और तुमने क्या मैंने इससे कुछ सीखा, कुछ नहीं सीखा। मैंने खुद ही सीखा। हमने प्यार करना एक दूसरे, हमने प्यार। प्यारी सहेली है मेरी, तो बहुत प्यारी सहेली है, बहुत प्यारी। मेरे साथ नाजिया मलिक मौजूद हैं, मेरे साथ विनीता मेरी बहुत प्यारी सहेली। इनकी अम्मी भी बहुत प्यारी हैं और इनकी अम्मी का अखलाक भी बहुत अच्छा। अल्लाह ताला हमारी अम्मी को सेहत और ज़िंदगी का फरमाए। और ये बहुत प्यारी सी मेरी पिंकी बैठी हैं। और पिंकी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि पिंकी जो है नात भी बहुत प्यारी पढ़ती है। क्या बात? क्योंकि लोगों ने इनको काफ़ी सुना है, मगर नात सुभान अल्लाह अभी सुनाऊँगी मैं थोड़ी देर में। मेरी फरमाइश पूरी करेंगी क्योंकि आज तक ये जो पूरी हम लोग ये ट्रांसमिशन करते रहे इतने दिनों में मेरी फेवरेट जो एक बहुत फेवरेट नात है वो किसी ने नहीं पढ़ी, तो वो आप पढ़ेंगे। बिल्कुल, है ना जी? अच्छा, रमज़ान ख़त्म होने पे आज कल यकीन करें वाकई
دل سے افسوس ہو رہا ہے کیونکہ جب رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو واقعی ایک دلی افسوس ہوتا ہے، بیکاز یہ ایک رمضان کا مہینہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنی جتنی بھی اخلاقی آپ کی جو آپ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں اپنی عادات کو، اپنی جھوٹ کم بولنا، اور جو روزے کی وجہ سے میں کہتی ہوں اس چیز کو مینٹین کرنا چاہیے، بیکاز رمضان ایک وہ اسپیشل ڈے جہاں پہ آپ اپنی عادتیں، بری عادتیں جو وہ ختم کرتے ہیں. بالکل، بے شک. پورا رمضان جو ہے ہمارے جو شروعات ہوتی ہے یہ ہماری بیسکلی ہماری پریکٹس ہے پورے سال کے لیے، اور یہ پریکٹس ہمیں جو ہے سٹارٹ جس طرح پہلے رمضان سے ہم کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے بڑی اچھی بات کی، جھوٹ نہیں بولنا، ساتھ میں آپ نے ایمانداری سے کام کرنا، ایمانداری سے آپ نے جو ہے اپنا کام کو پورا کرنا، اس کے علاوہ اخلاقیات آ جاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اور الحمدللہ ہمیں سیکھنے کو اس طرح بھی ملتا ہے کہ بہت سارے چینلز ہیں جن میں آپ اچھی اچھی باتیں سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ کہ آپ کو موقع بھی مل رہا ہے سیکھنے کا، سیکھ کر اسے پورے سال آپ نے جو ہے اپنانا ہے. پھر جب اگلے سال رمضان آئے گا پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کہاں کہاں کیا کیا مسٹیک کی اور اب مجھے اپنے آپ کو کہاں اور سدھارنا ہے. لیکن یہ نہیں کہ رمضان ختم ہو جی اب ہم اپنے آپ کو اچھی باتیں پیک کریں اور دوبارہ سے اپنے جو بری عادات. ڈیزائنر آپ ماشاء اللہ ڈیزائنر بھی ہیں، کپڑے بھی ڈیزائن کرتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس رمضان کے مہینے میں بہت سے آرڈرز آئے، عورتیں جو ہیں بہت سارے کپڑے بنواتی ہیں یا پھر کم خرچ کرتی ہیں، احتیاط کرتی ہیں، جیسے انہوں نے کہا نا لوگ جھوٹ کم بولتے ہیں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اخراجات بھی لوگ اپنے کنٹرول کرتے ہیں، فضول خرچی کنٹرول کرتے ہیں؟ اچھا اس میں مجھے تو لگتا ہے بڑھ جاتی ہے. نہیں میں بتاؤں کیا بات ہوتی ہے. دیکھو پورے سال میں ہمارے ملک میں، مجھے نہیں پتا باقی ممالک میں کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو بونس ملتے ہیں، ایکسٹرا پیسے ملتے ہیں اس ٹائم پہ، سب کو عیدی مطلب جو ہے خرچ کرنے کے لیے زیادہ پیسے، ایون خواتین کو بھی اس ٹائم پہ پیسے خرچ کرنے کے لیے موقع ملتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ فضول خرچی نہیں ہوتی ہے. جب ایک انسان کو پورے سال میں ایک ٹائم آئے گا جس پہ وہ اپنے لیے نئے کپڑے بنا رہا ہے. ہم دیکھیں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے جو لیوشلی خرچ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو وہ طبقہ زیادہ ہے مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس، تو ان کے لیے تو یہ خوشی کا موقع ہے. بالکل کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ارد گرد اپنے لوگ، تو وہی لوگ زیادہ. اچھا ابھی تو ارد گرد ہماری بہت ساری بہنیں ہمیں بیٹھی ہوئی دکھ رہی ہیں. مائک لائیے گا ذرا، کوئی سوال کرنا چاہے گا؟ ہمارے یہاں پہ سیلیبریٹی گیسٹ موجود ہیں. نہیں مجھ سے کیا، واہ جی عید مبارک. آپ کو تو ابھی سے عید مبارک. ادھر جائیے. کسی سے کوئی سوال کرنا چاہے گا، کچھ پوچھنا چاہے گا؟ کون پوچھے گا؟ جی کس سے پوچھنا چاہیں گی؟ میں سب سے پوچھنا چاہوں گی. بھائی سب سے، تینوں سے. آپ سب کے چہرے پر اتنی خوبصورتی اور نورانیت ہے، اس کا راز بتائیں. پہلے میں جواب دے دوں؟ میک اپ. دوسرا آپ بتا دیجیے. سب سے اچھی بات جب آپ روزے رکھتے ہیں نا تو آپ آٹومیٹکلی ڈیٹاکس ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی باڈی. اور دوسرا یہ کہ میں پرسنلی جو ہے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی ہوں، دہی کا زیادہ استعمال کرنا. بلکہ ابھی جب مجھے بہت زیادہ ویکنیس ہو رہی تھی تو مجھے ایک ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ نے کھوپرے کا استعمال زیادہ کرنا ہے. اور آنیسٹلی ناریل پانی بھی، ناریل پانی ہاں، اور کھوپرا، دونوں چیزیں. مائک میں بات کیجیے گا ورنہ ہمیں آپ کے بہت قریب آ کے سننا پڑے گا. یہ ایک تو کوکونٹ واٹر ہوتا ہے اور ایک سالڈ فارم میں جو ہوتا ہے نا، مطلب کون سی دونوں چیزوں آپ ناریل بھی کھائیں، بالکل نازیہ صحیح کریے. لیکن ناریل اتنا مہنگا ہے تو اس کی بجائے میں دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہوں. اچھا ان کو میں نے وداؤٹ میک اپ دیکھا آج، یہ واقعی کیونکہ ہم لوگ پیچھے گیسٹ روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو جب یہ آئیں تو واقعی گلو کر رہی تھی. میک اپ کے بعد اتنی اچھی نہیں لگ رہی ہے، میں آپ کو منہ پہ بولوں گی، مگر وداؤٹ میک اپ جب یہ آئیں تو واقعی خوبصورت گلوئنگ اسکن جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ہمیں چاہیے ہوتی ہے. یہ تو نیچرل. اس کا راز ذرا جلدی سے بتائیے. پیار ہے، آپ کی نظر کا کمال ہے کہ آپ کو میں ایسے بھی اچھی لگتی ہوں، اور میں ان کو بھی کہوں گی خود اتنی اچھی ہیں اس لیے ہم سب ان کو اچھے لگ رہے ہیں. کمال میک اپ کا ہی ہے. کیا بات ہے جی. اچھا تو پھر سن لیں ان سے نعت جو فرمائش میں کر رہی تھی. بتائیے. سبحان اللہ بولیے. اور اب آپ سنائیں گی حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. بلال بھائی یہ آپ لوگ بھی ذرا جی بسم اللہ شروع کیجیے گا. بسم اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر
गुलाम हो से भर लूं मैं अपना कासाए दिल, कभी जो की गली में क़याम हो जाए, हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर। जी तो रमजान के लिए ताउन किया है कैचअप जरूरी है। खुशामदीद। और हम क्या खेलने जा रहे हैं अब? मजा नहीं आया, नहीं खेलूंगी, अब भी नहीं खेलूंगी। हम बताएं कैसे बोलते हैं, मिलके बोले जरा तालियों के साथ। हम खेल रहे हैं जी तो रमजान। ये अच्छा जी, आज आप लोग कह रहे थे कि कोई सवाल ना हो, रमज़ान ख़त्म होने वाले हैं, फिजा हम जी तो रमज़ान के लिए आते हैं और आप हमारे साथ सवाल पूछ लेती है, तो आज सवाल ना पूछें। मैं सवाल पूछती हूँ, मैच खेलती हूँ आप लोगों के साथ, कैसा भाई? अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ गेम्स खेलूंगी, एक्टिविटीज़ खेलूंगी। अगर उसमें कोई पास हो जाता है, ये हमारी जजेस बैठी हैं यहाँ पे, 3 खूबसूरत जजेस, ये फाइनल करेंगी और ये जज करके बताएंगे कि कौन जीता कौन नहीं जीता। सबसे पहले मैं टास्क देने जा रही हूँ यहाँ पे कि कोई पागल की एक्टिंग करके दिखाएगा मुझे, मगर कोई मर्दों में भी अगर चाहे तो हिस्सा ले सकता है। तो कौन कौन है? हाँ, वो कह रहे हैं भाई के। अच्छा ठीक है, माइक दीजिए। बड़ी आसान एक्टिंग है। नहीं, लेकिन यहाँ पे आके परफॉर्म करें ना। आजे 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 कैसे आएंगे? अच्छा, और कौन आएगा? औरतों में भी? वो भी आप? अच्छा ठीक है, आप आजे। मुझे लग रहा है वो बुला ले घुंघरू बाल वाले को, है ना? आजे आजे आजे। मुझे लग रहा है वो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर सकेंगे। आ जाए आप, आ जाए आप, तो आ जाए नॉन स्टॉप। अच्छा, हायर वॉशिंग मशीन के लिए ये एक्टिविटी है। पागल की एक्टिंग करनी है, मगर लैंग्वेज और सब ज़रा देख के भाल के इज्जत से। हमारी बहनें भी बैठी हैं यहाँ पे, ख्याल से, ठीक है ना? अच्छा जी, आप पहले? नहीं, पहले आप। क्यों, आपने उनको कॉपी करनी है? अरे क्यों? पहले आप चलो। अच्छा एक मिनट, पुगम पुगाई कर लो। इनसे आखिर में करवाएं। चले पुगम पुगाई कर लें, आप तीनों पुगम पुगाई करें जल्दी। नहीं, पुगम पुगाई हो जाए, चले जी। हाँ पहले आप पहले देखिए, ये कैमरा है आपका, आप कैमरे पे देख के पागल की एक्टिंग करनी है, कीजिए 10 सेकंड। ग्रेट, ठीक है जी, आपकी बारी। ज्यादा डर के मामी भाग गई थी। मैंने कहा कि असल में दौरा ना पड़ गया। आपकी बारी, टाइम स्टार्ट। थोड़ा हफीमची वाला वो लोग ज़्यादा आ रहा है और पागल का। नहीं जी, थैंक यू। आइए जी, आप। अच्छा जी जी जी, पागल की करनी है। हाँ, सर में जुएं पड़ गई हैं भाई आपके, बहुत जुएं पड़ गई हैं आपके तो भाई, लगता है। अच्छा जी, अल्लाह माफ़ करे, ये तो नहीं, जब बहुत हो गया जी, बिजली के करंट भी पड़ गए आपको तो। आइए जी,
अच्छा जी बहन, क्या पागल गूंगे भी होते हैं? हाँ क्या करूं? अच्छा कैमरा पागल हूँ मैं, कुछ नहीं घर वाले ने दिया। हाँ निकल आई हूँ मैं। आई जबरदस्त, तालियां होनी चाहिए। क्या करो यार, करो। अच्छा मुझे बताएं, क्या पागल गूंगे होते हैं? नहीं, पागल गूंगे नहीं होता, सही होते हैं, बोलते भी हैं। बोलते हैं, तो आप लोगों ने कुछ बोला क्यों नहीं? आप पागल कुछ बुलवाएंगे तो बोलेंगे। अल्लाह, बुलवाएंगे तो पागल तो खुद ही बोलते हैं। है जी, आपके सर में जुएं पड़ गई थी? नहीं, जुएं नहीं पड़ी, बस कुछ बुलवाएं, बोलेंगे जरूर बोलेंगे। कुछ बुलवाएं, क्या बोलूं? कुछ बोले, आप अपने हिसाब से बोले ना, कुछ भी। अच्छा जी, हमारी जजेस यहाँ पे बैठी हैं, यहाँ पे बताइए आप। भाई मेरे ख्याल से सबसे पहले इनके लिए हम तीनों ने फैसला कर लिया। क्या बात है जी, तालियां होनी चाहिए। हाय की वॉशिंग मशीन आपको मुबारक हो जी भाई, थैंक यू। ये लीजिए, वॉशिंग मशीन आपके साथ जाएगी। हायर की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर कौन मेरी बहन मुर्गे की आवाज़ निकालेगी, मगर मुर्गे की वो आवाज़ जो जैसे लड़ाई नहीं हो रही थी, काइंड ऑफ, ठीक है? तो कौन करेगा? कौन? आओ आओ बेटा, करूँगी। पहले आप। अच्छा नीचे आना है, नीचे आने का शौक सबको है। आइए जी, चलो आने दो ना। चलिए जल्दी आ जाए, एक मिनट, जल्दी जल्दी यहाँ पे जल्दी। और कौन आएगा? जल्दी 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 बताइए। और कौन आएगा? आ जाइए बहन। अच्छा ये हायर फ्रिज के लिए, ठीक है? यहाँ फ्रिज। अब हायर फ्रिज का जरा क्लोज दिखा दीजिए मेरी बहन। अच्छा जी, आपका कैमरा, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका कैमरा अच्छा जी, अच्छा जी। वैसे जजेस क्या फैसला है आपका? तो ज़िबा होने से पहले थी, वो वाली हमें ठीक लगी। वो वाली? हाँ। अच्छा मुझे पता नहीं क्यों इसकी बहुत अच्छी लगी। इनकी अच्छी थी, एक्टिंग भी साथ थी। अच्छा मैंने क्योंकि कहा था कि मुर्गे की जैसे लड़ाई हो रही हो, तो लड़ाई के बाद जैसा करो इन दोनों में हो जाए फाइनल। चले जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे इनकी जरा लड़ाई लगी, उनकी लड़ाई कम लगी। दोनों साथ कीजिए, अब दोनों लड़े, दोनों साथ कीजिए। एक्टिंग के साथ। आपके साथ हाय का फ्रिज जाता है मेरी बहन। जाइए जी, रमजान जी, तो रमजान जबरदस्त। मेरी तो सांस ही फूट गई। इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, मैं तो समझती थी सिर्फ हम ही कोई आर्टिस्ट है, यहाँ तो पूरा पाकिस्तान एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए। अच्छा जी, अब ये सवाल पेल फ्रिज के लिए कर रही हूँ मैं। पेल फ्रिज के लिए सवाल है, और सवाल है कि मैं कोई शेर बोलूँगी, उसको कंप्लीट करना है, मगर बड़े खूबसूरत अंदाज से। जिसने बहुत अच्छा कंप्लीट किया तो मैं उसको पेल नहीं बल्कि हायर का फ्रिज देती हूँ। क्या कहते हैं? हायर का ही फ्रिज देती हूँ। अच्छा जी, शेर बोलती हूँ क्या कि चलते चलते थक के पूछा पाँव के छालों ने। चलते चलते थक के पूछा पाँव के छालों ने। आगे कौन कंप्लीट करेगा जी? मंजिल कितनी दूर बना ली अपने चाहने वालों। गुड, ओके। और कोई चलते चलते थक के पूछा पाँव के छालों ने। कुछ कहेंगे? कौन कोशिश करेगा? कौन? खूबसूरत नहीं आ रहा। हरी हरी घास में मेरा इंतजार करना। कोई? चलो जी, मगर कंप्लीट अपने हिसाब से करना है। कुछ और? मैं ना हूँ तो गधे से ये तो सेम है बहन। नहीं कुछ और जी? क्या
हरी हरी घास में मेरा इंतजार करना। बहारों के मौसम में मुझको पुकार लेना। क्या बात है जी, नॉट बैड। क्या कहती हैं है जी? भाई मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे मज़े के जवाब नहीं मिले, इसलिए मैं आप लोगों को हायर का फ्रिज नहीं मगर गिफ्ट हैम्पर्स जो है वो ज़रूर दूंगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ढेर सारे इनामात हैं। तो उन इनामात के लिए तालियाँ होनी चाहिए आप सबके साथ, जिन जिन ने जवाब दिए बहन, आपके साथ आपके साथ आपके साथ सबके साथ जो है वो गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। अच्छा जी, कोई दो मुझे सेहतमंद खातून चाहिए यहाँ पे। कौन है सेहतमंद है जी? आइए। और कोई? आप आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। नहीं आप बैठिएगा। फिजा वो मुझे लगा सेहतमंद। कौन सेहतमंद लगी? ये भी। अच्छा आप बैठिएगा, आप बैठिएगा, आप दोनों, ठीक है। अच्छा आप लोग बैठी भी क्यों हैं? ये भी है। हम जज बने हैं ना, हमारे में एटीट्यूड आया हुआ, तुमने जज बनाया हुआ भाई। कोई आ जाए, मेरी मदद कीजिए जी। अच्छा आप दोनों ने, क्योंकि यहाँ पे मेरी बहुत सारी बहनें आ गई, आप दोनों में से कोई एक जो है वो जाएगा। सिलेक्ट कर लीजिए कोई दो सेहतमंद खातून जल्दी से। ये तो है आप। और देखिए इनके मुकाबला क्या करना है ये बताओ, तो क्या मुकाबला? मुट्ठी खोलनी है इन दोनों ने एक हाथ से। उन्होंने ये दोनों ये दोनों ठीक है। आप नहीं, मेरे ख्याल से ये और ये पार्टनर बन जाए, ये और ये पार्टनर। एक कपल चाहिए, ये दोनों। ये हायर की कैटल के लिए आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, ठीक। आप ये दोनों नहीं ये दोनों आप भी ठीक है। अच्छा फाइनल गेम इस तरह से है कि आपका हाथ है मेरा हाथ है, मेरी मुट्ठी बंद है, आपकी भी मुट्ठी बंद है, बंद कीजिए। अब ये कैमरे के सामने आप ऐसे ये मुट्ठी खोलेंगी और वो आपकी मुट्ठी खोलेंगे। आप दोनों में से जिसने पहले मुट्ठी खोल ली उसको हम हायर का कैटल देंगे। तो आइए जी, हायर के कैटल के लिए एक्टिविटी है, तालियां होनी चाहिए। और मुट्ठियां तो बंद करें अलग अलग, पहले ही मुट्ठियों में हाथ डाल लिया बहन मेरी जॉन, अलग अलग। टाइम स्टार्ट होता है अब। खोलें, अब दोनों मिलके खोलें, दूसरा हाथ नहीं लाना है। खोलें खोलें, एक हाथ से खोलनी, खोल के दिखाएं। नहीं देखें ऐसे, हाँ समझ गए। देखें जैसे, हाँ खोलो एक हाथ से। सो सॉरी, जैसे हम खोले। आप दोनों के साथ हायर की कैटल जाती है, तालियां होनी चाहिए जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, कौन यहाँ पर बहुत अच्छी स्पीच कर सकता है? कौन? आप खड़े हो जाओ। और जल्दी 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 जल्दी। आप खेल चुकी हैं? हाँ टॉपिक में आपको बताती हूँ, रेडी है? खड़े हो जाए। स्पीच ये करनी है कि आपने बताना है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की गलत काम नहीं करना चाहिए, नेकियां करनी चाहिए। ऐसी कोई अच्छी बातें जो है वो मैसेज दीजिए अपनी आवाम को। और आप स्पीच कर रहे हैं, जिसने दोनों ने ज़्यादा अच्छी स्पीच की उसको मिलेगा इनाम। चलिए जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फरकान। मैं आप सब से इस रमज़ान मुबारक में ये कहना चाहता हूँ कि हम एज़ अ मुस्लिम जो पूरे माशरे में बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, दुनिया हम सबको हम एज़ अ मुस्लिम होते हुए हम सबको जानती है, हम झूठ नहीं बोलते हैं। स्पीच सॉरी, अलग तरीके की स्पीच, सियासतदानों की जो स्पीचें होती हैं, स्पीच अच्छे अंदाज में। झूठ से बचने के लिए और अपनी ज़िंदगी में नेकियों को शामिल करने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसा नमूना है जो कि हमारी ताहयात रहनुमाई कर सकती है। और उनकी ज़िंदगी में कई वाक़यात ऐसे मिलेंगे कि अगर हम उन पर अमल करें तो मैं आपको गिफ्ट हैम्पर देती हूँ इंशाल्लाह। अभी आपको मिलता है। दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने स्पीच करने को कहा था, मैंने बयान देने को नहीं कहा था। मगर आप दोनों के साथ गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे हमारे। अच्छा जी, मुझे वो लाके दीजिए जिसकी मैंने तारीफ़ें करवानी है, प्रोडक्ट की टोकरी। एक टोकरी यहाँ पर आएगी और उसमें होंगे प्रोडक्ट, उसकी तारीफ़ करनी है। अभी आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन करेगा। मगर इससे पहले जब तक टोकरी आ रही है, कोई ऐसे मर्द हजरात जिनके सर पे बाल नहीं है? कोई है जिनके सर पे बाल नहीं है? हाथ उठाइए। कौन है? ये अंकल है ना ब्लू शर्ट में। अंकल हाथ उठाइए ना, मुझे कैसे पता चला? हाथ उठाइए। आइए 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 यहाँ पे। और कौन? और किनके सर पे बाल जा रहे हैं बाल? मुझे और कौन? आइए आइए आइए, तालियां होनी चाहिए जी। अच्छा बाल नहीं है? कौन से शैम्पू से नहाते हैं आप लोग?
अच्छा ज़बरदस्त। नहीं वही प्रोडक्ट पेल के माइक्रोवेव के लिए ये एक्टिविटी है। इधर आ जाइए। ये आपका कैमरा है, आपको अपने गंजेपन पे फ़ख्र है। पहले आपकी बारी है और आपने नॉन स्टॉप अपनी तारीफ़ें करनी है गंजेपन की। अब वो किस तरह करेगा और आपने अपनी स्टिंट भी दिखानी है। ये कैमरा है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। तालियां। अब मुझे अपने बालों पे फ़ख्र है क्योंकि ये मेरा स्टाइल है और मैं शैम्पू इस्तेमाल करता हूँ हेड एंड शोल्डर। नहीं, ड्रैग 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 मज़ा नहीं आया, सॉरी। आइए जी, आपकी बारी। नहीं कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, बस आपने अपने गंजेपन पे फ़ख्र करना है, तारीफ़ करनी है अपने गंजेपन की कि भाई क्या बात है, मेरे तो गंजेपन के बड़े चर्चे हैं मोहल्ले में, सारे बड़ी तारीफ़ करते हैं। बीवी रह गई। अल्लाह का शुक्र है कि जो भी कुछ है नेचुरल है। हमारे सर पे जो ब्लडनेस है, ये दिस इज द गॉड ऑफ गिफ्ट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस ब्लडनेस। गुड है जी, गुड है। थैंक यू सो मच अंकल। अच्छा जी, क्या कहते हैं कि हम दे दें पेल का माइक्रोवेव? किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस की है या नहीं? क्या कहेंगे? या गिफ्ट हैम्पर्स दे दें? तालियां नहीं आ रही, तालियां नहीं आ रही। मेरे ख्याल से गिफ्ट हैम्पर्स हम दे दे तो सही। आप दोनों के साथ गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे अंकल। थैंक यू। तालियां जी। हम खेल रहे हैं जी तो रमज़ान। मिलके बोलिए, वापस आ रहे हैं। फिर एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद यहाँ पे हमारी जजेस और हम और बिलाल भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। क्या खेल रहे हैं? जी तो रमज़ान। सेलिब्रिटी कुकिंग के लिए ताबुन किया है मीज़ान नेमते रमज़ान। खुशामदीद। और यहाँ पर होने जा रही है सेलिब्रिटी कुकिंग विच इज़ ब्रॉट टू यू बाय मीज़ान। हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है और जामे श्री लाइट लाइट रिफ्रेशिंग। और हमारे साथ ये 3 मलकाएँ जो हैं ये किचन में अभी क्या बनाने जा रही हैं? आप मेरे ख्याल से हेड करें। हाँ, मैं इनको समझा दूंगी करना क्या है। हाँ। क्योंकि मैं इतनी कुकिंग करती हूँ तो मैंने कहा भाई आज मेरी बहनें जो है ना ये सिखाना भी चाहिए ना। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको हमेशा देखती हूँ बहुत अच्छा पकाती हैं, बड़े सलीके से। बहुत से चैनल्स पे मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। वंडरफुल शेफ, सीरियसली। मेरे शो पे क्या बनाते हैं आज? क्या नाज़िया आप हमें बनाना सिखा रही हैं? भाई आज जो मेरी दोनों बहनें बनाएंगी और मैं सिर्फ गाइड करूँगी वो बहुत ही मज़ेदार हैं स्टिक कबाब। वैसे स्टेक तो बहुत सारे खाए होंगे लेकिन स्टिक कबाब नहीं खाए होंगे। और ये घर में बनेंगे। स्टिक दिखाएं। ये नाज़रीन, ये तो बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे आपको, सीखिए गौर से। और कॉल भी कर सकते हैं आप लोग हमें साथ। और ये जो स्टिक है ना ये बड़ी ज़बरदस्त है कि आपने इसको पूरी स्टिक को आपने फ्राई कर देना है कबाब के साथ, लेकिन होगा किस तरह देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो चिकन में मसाला वगैरह डालेंगे। पहले तो ये ज़रा बिनीता इसमें पूरा चिकन डालो, उसके बाद जो है ना ये मसाले हैं ना। अच्छा, ये जो चिकन है ये बॉइल्ड चिकन है, सादा चिकन है? नहीं, ये सादा नॉर्मल चिकन है। जैसे कीमा है, हमेशा जब भी आप कबाब बनाए ना कीमे को जरा अच्छा जो है ना उसको बताएंगी आप, अच्छा बनना चाहिए। नाज़िया आप बताएंगी कि क्या डालना है? हाँ, इसमें पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये सारा ही डाल दें हम तकरीबन। नहीं, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। कितना है? भर के डालो 2 टेबल। चिकन का कीमा मेरे ख्याल से आधा किलो है ना? हाँ, आधा किलो चिकन है पूरा। ओके, अब अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 2 चम्मच पूरे भर के तकरीबन डाल दिए गए। ठीक है। फिर इसमें जो है ना ये ग्रीन पेस्ट है जिसमें चिलीज है और साथ में जो है धनिया का ये पेस्ट बनाया है, पूरा डाल दिया। ये भी समझे 2 चम्मच। तो ये कितनी क्वांटिटी में लेना होगा नाज़िया? ये तकरीबन ये भी 2 तकरीबन 2.5 से 2.5 चिकन की क्वांटिटी पे, कीमे की क्वांटिटी पे। जो सवाल हम कर लेते हैं ना उसके बाद पूछती है कितना ले। मेरी जान बेस्ट है। अच्छा, ये सॉरी होती है। आप बताएं। मैं अपनी रेसिपी तैयार कर रही थी दिमाग में। अगला मसाला। अब ये प्याज का पेस्ट है, ये तकरीबन एक पूरा बोल है छोटा, ये आप डाल देंगे। प्याज का पेस्ट पूरा? हाँ, पूरा। ये तकरीबन छोटी 1 अदद प्याज है मेरे ख्याल से। हाँ, 1 अदद प्याज होगी और ये इसको जो है ना पूरा इसको बहुत थोड़े से पानी में इसको ग्राइंड करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, साथ ही खोपरा है
अच्छा, पिसा हुआ खोपरा, खोपरे की भी बात ही हो रही है और बड़ा अच्छा है। ये नाज़िया जो बाइंडिंग होती है कबाब की, वैसे तो खशखाश डालते हैं कोफ्तों के लिए, तो इसकी जो थिकनेस होगी बाइंडिंग वो किससे? देखो बाइंडिंग इसमें जब मैंने कहा ना कि कीमे को अगर आप अच्छी तरह से इसको 2 दफ़ा आप इसको गुजार देंगे ना मशीन से, तो ये बहुत बारीक हो जाएगा। जो बारीक कीमा होता है ना उसके अंदर कुछ डालने की जरूरत नहीं होती, वैसे ही वो बन जाता है। अच्छा, तो उसको कोई जरूरत नहीं बाइंडिंग? नहीं। अच्छा पिंकी, आप एक आप भी बोलिए, आप सामान उठा ही जा रही हैं, आपको पता है नहीं उठा? मैं वही पूछने लगी थी कि ये बताएं क्या है? ये पंजीरी है, ये बादाम, ये पंजीरी है। अरे बादाम ग्राइंड किए हुए हैं। पंजीरी है, कबाबों में पंजीरी डलने जा रही है। बिनीता सीख जाएगी, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है। बादाम है पिसे हुए, या तो सीख जाएगी या तो किस घर जाएगी। नहीं पागल लड़की, ये भी पूरा है, पूरा तुम क्या भाई बड़े से नाप तोल के इसने प्यालियों में डाला हुआ है। अब हस्बे ज़रूरत जो है आपने नमक लेना है, मिर्चें लेनी है और कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है। अब आप बताएं इसमें तकरीबन जो है ना बस आधा, इतना बहुत है। हाँ, इसको पहले मिक्स करो। अब थोड़ा सा इतना ही और डाल दो। हाँ, इतना ही और डाल दो। हाँ, एक साथ ज़्यादा डालने से बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको पता चलता है कितनी क्वांटिटी। ये नमक सूंघ कर डालने का क्या कॉन्सेप्ट होता है? कि ज़्यादा नहीं डालता अगर सूंघ हस्बे ज़रूरत टेस्ट जो है ना वो आपको ऑलरेडी जब आप स्मेल कर लेते हैं ना तो आप फिर ऑटोमेटिकली ज़्यादा नहीं डालते। मिर्ची भी डाल दी मैंने इसमें 2 चम्मच डाली। ये आपकी हस्बे ज़रूरत है ना? ये असल में हम लोग ज़्यादा मिर्चे खाते हैं तो इसलिए मैंने नहीं, आप लोग उसको लेती। मैंने यहाँ बात की तो उसे मिर्चे इतनी डाल दी। इतनी देखो, बातों बातों में मिर्चे नहीं कम हो जाएगी, इसमें प्यार अभी इतना मिक्स हो जाएगा। हम लोग पहले कुटी हुई मिर्च अभी प्यारे प्यारे गोरे गोरे इस्तेमाल कर मिक्स करके बनाएगी कबाब की क्या ही बात। दस्तरखान पे अच्छा मतलब तुम कहना चाह रही हो कि तुम कोई काम नहीं कर रही? दस्तरखान पे हमें जो डांट पिटेगी ना बिलाल भाई से पड़ेगी। बिलाल भाई सॉरी, आपसे डांट। बिलाल भाई हम इधर बिलाल भाई हम कह रहे थे हम आपसे डांट नहीं खाना चाहते, यहाँ पे मिर्चें ज़्यादा डाल दी है पिंकी ने, तो अगर आपको मिर्चें लगी दस्तरखान पे इस चिकन में तो आप इसको डाल। तो हम रूह अफ़ज़ा पी लेंगे। मैं तेज मिर्च खाने वाला हूँ। पक्की बात है। ये करी ना आपने बात। मैं मिर्च खाने वालों में से लेकिन बर्दाश्त कर लूँगी। रूह अफ़ज़ा पी लेंगे। हम जामे शरीफ मिर्चें गायब हो जाएंगी। चले बहुत है। अल्लाह कितनी मिर्चें डालोगी? इफ्तार के बाद आपको मैं डालूंगी, ये भी आप सारा डाल दें। ये कुछ है, ये वो है चाइनीज सॉस। आप इसको डालें या ना डालें इससे कोई फर्क नहीं, डाल दो, इसको रहने देते हैं। नहीं यार ये इतना हेल्दी होता नहीं तो छोड़ दो। बिनीता ने चीजों का नाम क्या रखा है? ये वो है, चाइनीज सॉल्ट है। हाँ, और कह रही ये बड़ा क्यूट है, ये मैं डाल रही हूँ। ये भी मैं डाल रही हूँ। ये जो है ना ये पार्सले और धनिया का मतलब सारे काम मैं ही करूँगी। ये अरे लड़की नहीं देखो ना, बिनीता मैं कबाब बनाऊंगी। अच्छा तभी अभी मेरे हाथ धुलवाए इसने कि जल्दी से हाथ धो। हाँ, क्योंकि मैं यही चाह रही थी कि आप ये करें काम। है हमारी बहन भाई आज वो वेट कर रही है, तो जो कहेंगी उनके तो ऑर्डर को सुनना पड़ेगा। हम गोपे करें ऑर्डर ने मिक्सिंग करनी है अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ, एक जान हो जाएंगे। हाँ। बहनों में आप लोगों को मुझे यकीन है कि नाज़िया कहेंगी कि मैं अच्छा कर रही हूँ, कि घर में छोटा मोटा थोड़ा बहुत काम करते रहा करें तो फिर बेइज्जती भी खिलाफ नहीं होगी। छोटी सी कॉल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है? हाँ यही। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहचाना नहीं? कौन? मिसेस शाहिद, क्या हाल है? क्यों नहीं पहचाना? यकीन मानो पूरा महीना हो गया मुझे कॉल मिलाते हुए कि अल्लाह फिजा से बात हो जाए मेरी, और मैं तुमसे मिलना भी चाह रही थी और अब देखें अल्लाह। बहुत शुक्रिया मिसेस शाहिद। बिलाल भाई मैं बताती चलूँ कि बहुत से और भी चैनल्स पे जब ट्रांसमिशन होस्ट कर रही होती हूँ कहीं ना कहीं, तो ये हमारी बहुत रेगुलर कॉलर है, मुझे पिछले 3 साल से मेरे साथ है और हमेशा सही बात पे सही वक्त पे कॉल करती हैं। आज पता नहीं क्या कहना चाहती है। बिलाल भाई भी साथ है, क्या कहेंगी जी मिसेस शाहिद आज? अब मैं ये कहूँगी तो बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है और आज का टॉपिक बिलाल भाई ने तो दिल खुश कर दिया। ऐसी ज़बरदस्त बात थी कि वाकई अड़े रहे कि माना नहीं उस बात को उन्होंने कि पीरों पे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वाकई बिलाल भाई ने बड़ी सच्ची और खरी बात की। और आज किचन में आपके ज़बरदस्त बंदा है जी, चिकन भी आई हुई है जी, नाज़िया आपकी गेस्ट उनको भी। हाँ आप ये भी मुझे जानती है, ये भी मिसेस शाहिद। मिसेस शाहिद बिल्कुल, मैंने कहा जब इन्होंने बताया कि डिफरेंट चैनल्स पे होती है, इसी तरह मेरा भी है कि मिसेस शाहिद से हमेशा जो है मुलाकात होती रहती है। मुलाकात होती है। तो बस फिजा बहुत दिन हो गए आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया अच्छा सा।
हाँ जी, बहुत दिन नहीं, बहुत टाइम हो गया जी, बहुत ज़्यादा। आपको एक गिफ्ट इंशाल्लाह देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। वैसे शायद मुझे इतना अच्छा लगा, आपको गिफ्ट ज़रूर हम देने की कोशिश करेंगे, पहुँचेगा। और यहाँ पर रेसिपी कहाँ तक पहुँच गई है ज़रा ये ऑलमोस्ट हो चुका है सब कुछ। मतलब मेरा दिल कर रहा है कि क्योंकि अगर ये स्टिक लगना कितनी मजे की आ रही है मसालों की, अगर ये लगना शुरू हो जाए स्टिक पे तो फिर हम एक वक्फा लेंगे। मैं सिर्फ इस इंतजार में हूं। जरा बिनीता। हाँ जी, ये एक एक, अच्छा एक एक लगाने की बात की, ऐसे लगाना है, देखो एक एक लगाओ दिखा दे। ये वाला लगाना है। चले मैं, आई होप मैंने सही किया है। हाँ जी, थैंक यू। बिल्कुल, हमारी ब्रेक ड्यू है, बस आपके लगाने पे हम ये देखिए बिनीता कैसे लगा रही है, और पिंकी आप भी लगा लें। जी बिल्कुल। ये गोला कबाब है, स्टिक गोला कबाब। हाँ, ये अपने नाम रख रही है नाज़रीन। आप जैसे है स्टिक कबाब, लेकिन आप गोला कैसे? गोला कबाब थोड़े से हार्ड होते हैं, इसलिए हम गोला कबाब नहीं कहेंगे। और नाज़िया ये क्या डीप फ्राई होंगे? ये डीप फ्राई होंगे। यहाँ पर जो ऑयल ऑलरेडी गर्म हो चुका है, ठीक है। और अब बिनीता और पिंकी के हाथों के जबरदस्त कबाब जो है खाएंगे। ये टूट रहे बिनीता से, ये टूट रहे कह नहीं पा रही, लेकिन टूट रहे। पर हम बहुत ज्यादा नहीं। मैं एक चीज बता दूं कि जब भी आप देखो कबाब या कुछ करते हैं, इसको निकालो स्टिक से, बता दूं पहले निकालो तुम। नहीं तुम मेरे हाथ से निकालो, अपने हाथ से नहीं, उसका सही लगेगा। एक जो हमारी एक्सपर्ट है वो लगाकर दिखा दे तो जरा, क्योंकि ज्यादा ये देखिए भाई, ये लाइए। नहीं हो गया है, ये लो सारे जेवरात आप ले जाइए। ये लो रखो। ये कौन से वापस मिलेंगे? वापस दो मुझे। हाँ जी, एक तो मैंने इतनी मेहनत करी, आप लगाए ना, पहले इसमें से ना एयर निकालनी होती है, तो आप एयर इस तरह करके आप निकालें। पहले ये एयर आपने निकाली, ठीक है। एयर निकालने के बाद फिर आपने इसको स्टिक पे से लिया है, इसको आपने वेरी गुड आहिस्ता जो है ना, और इन्होंने थोड़ा सा कबाब जो है, कभी तो ऐसे ना देखे जी, ये है हमेशा से सलीका। नाज़िया जबरदस्त, क्या बात है नाज़िया। और थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा ले लिया, लेकिन ये तैयार हो चुकी है, और ये अब जा रही है इधर। ये जो तेल गरम हो गया यहाँ पर, ये इस डीप फ्राई होने जा रही है। क्या बात है नाज़िया, जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। नहीं मेरा बन चुका है कबाब। क्या बात है, देखें जबरदस्त। और ये आप भी दिखा दें अपना कबाब स्क्रीन पे, स्टिक दिखा दीजिए। पिंकी आप भी, क्या बना? ये भी डाल प्यारा शेप बनाया है, बटरफ्लाई। अच्छा जी, अब ये जा रहा है फ्राई होने, मगर आप एक छोटी सी ब्रेक के लिए आपको भेजूंगी। उसके बाद जब वापस आएंगे तो यहाँ पे इसका हशर अपना तरीका होता है। मुझे अच्छा लग रहा है। छोटा सा वक्फा, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं, मिलके बोलिएगा, इफ्तार का समा। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज़ गुम्मत नजर आएगा, बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे।
भटक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। ख़वातीन हज़रात, मुख्तलिफ़ रवायतें जो है वो ज़माने में इसलिए आती हैं ताकि इंसान जो अपनी कदरों को जानता और पहचानता है उनसे कुछ सबक सीख सके। शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज जो हैं, पृथ्वीराज हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह था। शहाबुद्दीन गौरी से इसकी जंग थी और दिल्ली पे कब्ज़ा करना था। शहाबुद्दीन गौरी जो है ये जंग में पूरी तरह ज़ख्मी भी हुआ और इसकी फ़ौज भी बहुत ज़्यादा नुकसान से वापस आई। और इस नुकसान के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन के पास शहाब गए और आपसे कहा कि मेरे साथ ये सारा माजरा हुआ, आप फरमाइए मैं क्या करूं। वो फ़ौज जो पूरी तैयार थी वो हार के आई थी, लेकिन ख्वाजा ने जवाब ये दिया कि आप अपनी इसी फ़ौज के साथ जाइए और लड़िए। और ये वो मशहूर जुमला जब आपने फरमाया कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। शहाब इसी फ़ौज के साथ गए और इस लुटी पुटी फ़ौज के साथ ख्वाजा के कहने पे आपने पृथ्वीराज को शिकस्त दी। इसके पीछे राज क्या है कि आपने शहाब को क्यों ये लगा कि ख्वाजा जो ये कह रहे हैं वो सच है, और वो सच था, और ख्वाजा को ये कैसे पता चला कि अब ये लुटी पुटी फ़ौज के साथ जाएगा तो अब ये जीतेगा। ये क़याम और मकाम का जो तयन है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि पाकिस्तान में माशाअल्लाह ताला, कवि साहब आपको हदीयतन कह रहा हूँ, जो चाँद देखने वाले हजरात हैं जिसकी टीम में आप भी शामिल हैं, उनके पास ज़रूर कोई ऐसी ताकत है जो कि पेशावर वालों के पास नहीं है। ये हर साल जो पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटता है और दो से ज़्यादा ईदें करता है, इसका इस ये कैफियत क्यों आती है? देखिए जी, सूरत हाल ये है कि एक तो ये नुक्ता नज़र है कि अगर मशरक़ में चाँद नज़र आ जाए तो मगरिब वाले उसके मुताबिक माह रमज़ान का भी आगाज़ करें और ईद भी उसी तरह मनाएं। ये बहरहाल फ़िकी तौर पर एक नुक्ता नज़र है जिसको कहा जाता है कि ला इबरत लिख्तिलाफ़िल मतालिब। इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान हो, इन हज़रात के ये होता है कि हुकूमत सऊदीया की तरफ से जब ऐलान हो जाता है वो समझते हैं कि चूँकि ये हरमैन शरीफैन के खादिम हैं, उसके मुतवल्ली हैं, जब उनकी तरफ से एक ऐलान हो गया कि चाँद नज़र आ गया है तो चाहे पूरे अफ़गानिस्तान में चाँद नज़र आने का इम्कान न भी हो तो वो कहते हैं कि उम्मत के अंदर एक वहदत नज़र आनी चाहिए और उसके मुताबिक वो चाँद आपकी बात बिल्कुल यहाँ तक मैं समझ गया। अब आप एक मैं आपको पीछे लेके जाऊँ, अगर आप 1911 पे जाए तो ये नेशनल स्टेट्स नहीं बने हुए थे, नेशंस नहीं थी, कोई बॉर्डर नहीं था, आप जब चाहते थे जहाँ चाहते थे जाते थे। अगर ये वो वक्त होता है, इसका मतलब 1911 में ये लोग ठीक होते, ये कहते कि सऊदी अरब में चाँद नज़र आ गया तो हिंदुस्तान में भी ईद होगी। जब हमने बॉर्डर खुद बना दिए तो इसके बाद ये इख्तलाफ क्यों? मैं इसमें एक बात बताऊँ, बात यह है कि ये कहना कि हुकूमत सऊदीया की तरफ से फ़ैसला हो गया है कि चाँद है तो इसकी पाबंदी पूरी उम्मत मुस्लिमा करे, ये न इल्म के मुताबिक बात है न हिकमत के मुताबिक है। अहादीस मुक़द्दसा में मैं नहीं जाता, वक्त बड़ा मुख्तसर है। इस तरह की कैफियत सैयदना उस्मान गनी के ज़माने खिलाफत में भी हुई, सैयदना अली अल मुर्तज़ा के ज़माने खिलाफत में भी हुई कि दमिश्क के अंदर जो है वो चाँद नज़र आया है तो उन लोगों ने ईद या रमज़ान का आगाज़ किया है। मरकज़ में नज़र नहीं आया तो वहाँ ईद और चाँद नहीं है। माना ये है कि जो इलाका जिसमें चाँद नज़र आए, क्योंकि हुजूर का फरमान मुबारक बड़ा वाज़ेह है, सूमू लिरुयतिही वफ्तिरू लिरुयतिही। ये तो इंतज़ामी हवाले से हमारी मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी जब फ़ैसला करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ, मैं बड़ी जुर्रत से ये बात कह रहा हूँ, हमारे साथ मौसमियात के लोग भी होते हैं, माहिरीन फ़ल्कियात भी होते हैं, नेवी के लोग भी होते हैं, फिर हम पाकिस्तान के पूरे 104 अजला से महकमा मौसमियात से भी रिपोर्ट लेते हैं, और वहाँ की जो बनी हुई कमेटियाँ होती हैं बिला तफरीक मसलक, उसमें तमाम हज़रात होते हैं। अगर मैं ये बात कहूँ कि पूरी आलम इस्लाम के अंदर, आप पहले ये बात सुन के हैरान होंगे कि पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ 6 ममालिक ऐसे हैं जहाँ रोयत हिलाल कमेटी है, वगरना अक्सर ममालिक तो वो हैं जिनका रोयत हिलाल कमेटी का वजूद ही नहीं। और वो अमन में भी हैं वैसे यूँ तो नहीं कह सकते। जो आपने की है सऊदीया में जो है ना, वो जो ईद की जाती है या वो रोयत पे नहीं, वो किस पे, वो तारीख पहले से फैसला कर ले। सर फर्ज कीजिए कि अगर सऊदी अरब की हुकूमत ऐसा नहीं है, अब वो भी इस बात का ख्याल रखने लगे। और पहले भी रोयत तो देखिए वो एक फ़िक़ही मसला है,
मेन बात मैं ये कहूँगा कि अगर मसले को हल करने वाली बात आ जाए तो ये बात हम इस बात का ख्याल रख सकते हैं जज़ाका कि देखिए इलाकाई एक तो अगर मसले को हल करना है, दो ही सूरत है, इसके दो रास्ते हैं। या तो मिल्लत इस्लामिया OIC की ज़िम्मेदारी है कि वहाँ से सिलसिले को चलाया जाएगा। अगर मिल्लत इस्लामिया की आप बात करते हैं तो OIC के जो है वो सारे मुस्लिम ममालिक का जो एक आपने वो बनाई हुई है, वहाँ से आप चलाइए और फिर तमाम उलमा को उसमें शामिल कीजिए और एक तरफ लेके जितनी बेकार OIC हो चुकी है ना, ये अब चांद ही देखेगी। OIC है ना, कोई नहीं कर सकती। वो आप OIC है सिर्फ, ये OIC। तो लेकिन मैं तो उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं तो उसकी बात कर रहा था कि जो मिल्लत इस्लामिया की जो आपने कहा ना कि बिलाद वाला मसला आ गया, तो बिलाद के बाद फिर इज्तिहाद की मंजिल आगे जानी चाहिए ना। इसी तरीके से अगर उसको नहीं लेते हैं तो फिर इलाकाई सूरत में आ जाएगी कि हर खित्ते और इलाके या मुल्क की स्टेट। इसका मतलब शाह साहब ये हुआ फिर कि पेशावर में जो अलग ईद कर रहे हैं और पंजाब में अलग ईद कर रहे हैं, ये ठीक हो गई बात? उन्होंने अपने इलाके की गवाहियाँ ले ली, हमने अपने इलाके की गवाहियाँ ले ली। ये नहीं हो सकता आगा साहब कि एक ही खित्ते में लोगों को कुछ को चांद नजर आए और कुछ को नजर नहीं आए, ये नहीं हो सकता है। या आएगा या नहीं आएगा। नहीं, मैं इसको और तरह से लेता हूँ, मैं एक और तरह से लूँ। शाह साहब की बात सिर्फ आधे मिनट में। बात ये है कि अफगानिस्तान के लोग या हमारे जो ऊपर वाले फाटा वाले लोग हैं ना, उनका एक नुक्ता नज़र है कि जनाब सऊदी अरब में नज़र आ गया। जो मस्जिद कासिम वालों का मसला है ना, वो इसलिए खौफनाक है कि जिस वक्त मतलब मैं पिछले चांद की बात करता हूँ, 8:58 पर मैंने खुद सूबाई रोयत हिलाल कमेटी जो पेशावर में बैठी हुई है उनसे पूछा कि हम आप लोगों के इंतज़ार में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे 32 अजला में कहीं भी किसी आलिम को शहादत मौसूल नहीं हुई। हमने 9:05 पे ऐलान किया और 11:15 बजे के करीब जनाब एक बात आ गई कि फला फला। ये जो फितना है ना, ये फितना, ये खौफनाक है। सिर्फ मस्जिद का फितना तो नहीं है ना, अमाम का तो नहीं है ना। वहाँ पे 30 से ज़्यादा लोगों ने आके गवाहियाँ दी कि हमने देखा है। वो जो 30 ने गवाहियाँ दी, आप भी तो गवाहियाँ ले रहे हैं ना। आप 400 गवाही ले रहे हैं, वो 30 गवाहियाँ ले रहे हैं। नहीं, मैं बात सुन लेना। बात ये है कि चांद तो नज़र आने का एक वक्त है, उस वक्त के बाद हमारी तरफ से टेलीविज़न के ऊपर भी आपके तमाम चैनल भी हमारे पास मौजूद होते हैं, मैसेज भी चल रहा होता है कि जो चांद देखे इस नंबर के ऊपर हमें बताएं। हमारी अपनी सूबाई रोयत हिलाल कमेटी के लोग मौजूद बैठे हैं, जहाँ मर्दान में चांद नज़र आ रहा है वहाँ उलमा बैठे हैं, बन्नू में नज़र आ रहा है अगर वहाँ उलमा बैठे, उनको तो कोई शहादत आगे पेश नहीं करता। जो पेश करता है वो आगे मस्जिद कासिम वालों को पेश करता है। इसका कितना आसान तरीका ये है कि मुसलमान जो हैं वो साइंस को दीन का हिस्सा बनाते हुए अगर वो साइंटिफिकली चांद है तो उसको मान लें। ना तो ठीक है, हम ऐसे तो करते हैं। ये तो मानने के लिए तैयार है, वो अगर नहीं है तो उसको मानने के लिए नहीं, मैं कहता हूँ इसमें एक फर्क है। आग भी हो कि जो उसको दिखा दे। नहीं, मैं इसमें एक बात करता हूँ। जी मैं इसमें एक बात करता हूँ, साइंटिफिक आग भी होनी चाहिए जो उसको दिखा दे। जो है वो रमज़ान का चांद या ईद का चांद दिखता है, वो आपको जो महकमा मौसमियात है ना, वो बाकायदा आपको डिग्री भी बताता है कितनी देर तक। अगर मतलब मैंने देखा हो चांद तो मैंने सुना है कि 15 मिनट या 20 मिनट तक दिखता है तो गायब हो जाता है। उसकी उम्र होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, उसकी एज है। मैं फिर आपको बताती हूँ ना कि जो चांद मैंने पहला दिन का देखा वो तकरीबन दो घंटे के लिए देखा था। 2 घंटे बहुत है नए चांद के लिए रहना, बहुत है। मैं तो हैरान नहीं, मैं इस बारे में थोड़ा सा अर्ज करूं। दूसरे दिन चांद की विलादत बढ़ जाती है। एक है चांद की विलादत। चांद की विलादत तो कल से हो चुकी है जी। आज पाकिस्तान में और आलम इस्लाम में चांद इसलिए नजर नहीं आएगा कि उसका दौरानिया और सूरज के दौरानिया के गुरूब होने में इतना वक्त कम है कि उसको देखा जा सके। इंसानी आंख नहीं दे सकती। वरना अगर आप कहें, बहुत सारे लोग कहते हैं जी उलमा की क्या जरूरत है, आप फल्कियात वालों को, बात यह है कि फल्कियात वाले तो इतना बताएंगे ना कि आज चांद है, उसकी विलादत हो चुकी है, लेकिन क्या इंसानी आंख देख सकती है? क्योंकि मेरे नबी रहमत का फरमान है, बता रहे हैं कि विलादत हो चुकी है। वो ये भी बता रहे हैं कि अगले दिन आपको चांद नजर आ सकता है, अगर बादल ना हो, अगर मतला साफ हो या पहाड़ पे हो, वो ये सब बता सकते हैं। हम उनकी इस शहादत पे यकीन क्यों नहीं करते? नहीं, मैं बताता हूँ ना, इसके लिए कमेटी क्यों जरूरी है? मैं बताता हूँ ना, रोयत जरूरी है, कमेटी जरूरी नहीं। बात यह है कि रोयत जो है उसको कौन सुनेगा? देखे ना जी, एक आदमी ने चांद देखा सर, अब चांद देखने के लिए वो किससे राब्ता करेगा? यकीनन उलमा से राब्ता करेगा। तो इसमें 3 बातें अलग-अलग है, सुन लें। उलमा से क्यों राब्ता करेगा सर? मैं बताता हूँ ना, एक है विलादत, एक है रोयत, एक है शहादत। जरा इसको आपस में मिक्स न करें। हजरत नहीं मिक्स करते ना। मुझे जरा एक ही बता दे, मैंने चांद देखा, मैं अपना चांद देख के फौरन नीचे भागा जाऊं, गली में मस्जिद में जाकर दरवाजा खट रहा हूँ, मौलवी साहब से पूछूं, मौलवी साहब मैंने चांद देखा है? ये कमाल है। ये क्यों है कि कमेटी बताएगी या मैंने मुफ्ती से जाके फतवा लेना कि जनाब चांद है? मोहतरम बिलाल, मैं खुद शहादत दे रहा हूं। जब मोहतरम बिलाल कुतुब साहब ने चांद देखा जनाब, ये तशरीफ लेके गए हजरत शाह साहब के पास। जनाब, हजरत शाह साहब ने हमें मरकज वालों को बताया
کہ جناب محترم بلال قطب صاحب نے چاند دیکھا ہے. اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا بلال قطب صاحب کی دینی معاملات جو ہیں اس کے بارے میں آپ ان کی شہادت پہ اعتماد کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں کرتا ہوں. تو یہ ہمارے علماء کا کام. تو سر یہی مسجد قاسم میں ہو رہا ہے؟ نہیں, مسجد قاسم, مسجد قاسم کے اندر بڑی خوفناک صورت ہے. کیوں سر؟ آپ اس کو نہ کریں. میں ان سے یہ نہیں کہتا, حالانکہ مسجد قاسم والوں سے پچھلے سال ہمارا رابطہ رہا. جی پچھلے سال ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ اپنے کچھ علماء مسجد قاسم میں بھیجے. الحمدللہ پچھلے سال رمضان کا آغاز بھی اکٹھے ہوا, عید بھی ہم نے اکٹھی پڑھی. میں کہوں کہ یہ مجھے کریڈٹ جاتا ہے بہرحال, کیونکہ خیبر پختونخوا میں ہماری پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اس دفعہ میں نے یہ کیا کہ وہاں علماء نہیں بھیجے اور اعتماد ان پر یہ کیا کہ جو ہماری صوبائی جو بیٹھی ہے رویت ہلال کمیٹی, اس پر اعتماد ہوگا. اب رویت ہلال کمیٹی جو صوبائی بیٹھی ہے, ہم نے 9 بجے تک اس کا انتظار کیا. حضرت ایک ادب سے بات, ادب سے بڑی دکھی دل سے کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 سچ تو نہیں ہو سکتے نا, بڑی ایک ہی سچ ہوگا. سچ وہی ہے جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے فیصلہ کیا. سر اس کا مطلب کہ ہمیں آگ جو لگ رہی ہے اپنے گھر کے چراغ سے لگ رہی ہے. یہ تو ہے, یہ تو ہے. نہیں, یہاں پہ میں روک کر کے ایک بات کہوں گا, یہ نہیں کہیے کہ ایسا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک نظام لانا پڑے گا. اب آپ اس کو شورا کہیں, اگر اسی مسجد کو جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ گھر سے اعلان نہیں ہو رہا ہے, ایک مسجد میں بیٹھے ہیں, ایک وفد بیٹھا ہے, علماء بیٹھے ہیں, تحقیق ہوتی ہے, وہ صحیح ہے غلط میں ابھی اس بحث میں نہیں جا رہا, تو ان کی تحقیق اور اس کو ہم صحیح مان لیں, اور جو پورے پاکستان سے تمام مکاتب فکر کے علماء مل کر کے بیٹھ کر کے ایک حکومت کی نظام کی مائیت میں اگر کام ہو رہا ہے تو ہم اس کی نفی کریں اور اس کے اثبات کریں. یہ کہاں سے آیا؟ یعنی ان کو وہ چاند کون سا نظر آتا ہے کہ جو پاکستان کے پورے پاکستان کو نظر نہیں آتا؟ پاکستان کو نظر نہیں آتا, سائنسدان کو نظر نہیں آتا. یہ بات کو نہیں مانتے. چاند نظر آ جائے. آپ یہ کہہ دیجئے, فقہی مسئلہ کہہ دیجئے کہ چونکہ سعودی عرب میں چاند ہو گیا ہم اس کو فالو کرتے ہیں, آپ اپنی فقہ بنا لیجئے, یہ بحث نہیں ہوگی. ایک سوال یہ کہ جب ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں تو کیا پہاڑوں پر سے, مطلب ایک جغرافیکل ہم اگر بات کریں تو کیا پہاڑوں سے چاند جو ہے جلدی نظر آئے گا بنسبت کے اس علاقے سے؟ چاند سمندر میں وہ لوگ بھی رہتے ہیں جن کو چاند نظر نہیں آتا ہے. ایک آدمی کو وہاں چاند نظر آ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ نہیں, میں عرض کر دوں, یہ جو آپ کا سوال ہے نا, یہ ذرا فنی سوال ہے. ہمارے ہاں محکمہ موسمیات والے, اب جب ہم کل جائیں گے تو وہ پورے پاکستان کے 104 اضلاع کا ہمیں نقشہ دے دیں گے کہ کتنے بجے پشاور میں سورج غروب ہو رہا ہے اور کتنے بجے کراچی میں, کتنے بجے پسنی میں, کتنے بجے گوادر میں. پاکستان کا جو جغرافیائی سلسلہ ہے اس کے اندر چاند نظر آنے کا زیادہ امکان گوادر, پسنی, کوئٹہ اور کراچی میں ہوتا ہے. وہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوتا ہی نہیں, چاہے وہ ہم سے 7000 فٹ کی بلندی پر بھی بیٹھ جائیں, کیونکہ وہاں جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت چند کا دورانیہ کم ہوتا ہے. جب ہمارے, کیونکہ دیکھیں نا, اب یہاں کا ٹائم اور اس کے ٹائم میں آپ افطار میں آپ دیکھ لیں 15 منٹ کا فرق ہے, 20 منٹ کا فرق ہے. یعنی مانا یہ ہے کہ ہم کراچی والے بعد میں افطار کر رہے ہیں, وہ پہلے کر رہے ہیں. کل بھی یہی صورتحال ہوگی. اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں چاند نظر آتا ہے, ہم بار بار اعلان بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو بھی پتا ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی بیٹھی ہے. اب وہ ہمیں تو نہیں بتاتے, مسجد قاسم والوں کو کون سے آ کے فرشتے بتاتے ہیں جو ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے, اپنے پٹھانوں علماء پہ اعتماد نہیں کرتے. ادب سے سوال ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو ہے, یہ کس نے کہا کہ یہی کہیں گے تو سچ ہوگا اور وہ قاسم والے جو ہیں وہ کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں. اب دیکھیں نا, ہم سب بیٹھے ہیں سر, یہ حضرات بھی بیٹھے ہیں. اب ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ آپ دونوں حضرات بطور میزبان کے بیٹھے ہیں. ہم تینوں کس لیے ہیں ہر ایک کو پتہ ہے. یہ ہماری بچیاں کس لیے بیٹھی ہیں کہ انہوں نے نعت شریف پڑھنی ہے یا ہماری خدمت کرنی ہے. یہ حضرات کس لیے, دیکھ ایک نظم اجتماعی ہوتا ہے. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا معنی یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو پتہ ہے کہ اگر میں چاند دیکھوں تو یہ ٹیلی فون نمبر آپ کے سماج چینل پر بھی چل رہے ہوتے ہیں, تو اس نے ہم سے رابطہ کرنا ہے. ہم نے پھر ماہرین فلکیات سے پوچھا. اچھا آپ دیکھیں 2-3 دفعہ ایسا بھی ہوا کہ شہادت آ گئی اندرون سندھ سے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. اس نے کہا کہ ہم نے کہا کہ آپ نے کتنے بلندی پہ دیکھا, اس نے کہا اتنے. ہم نے کہا جب آپ رخ کرتے ہیں مغرب کی طرف تو دائیں دیکھا یا بائیں دیکھا؟ پتہ یہ چلا کہ جو شہادت دی جا رہی ہے وہ دائیں کی دی جا رہی ہے, جبکہ چاند آج بائیں کی طرف ہے. تو معنی یہ ہے کہ ہم نے تمام چیزوں, اور میں واللہ باللہ کہتا ہوں, میں آخری بات, میں اپنے ضمیر کی بات کر رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں ممبر ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ پورے عالم اسلام کے اندر جس قدر اہتمام کہ فلکیات والے بھی ہوں, موسمیات والے بھی ہوں, نیوی والے بھی ہوں, پھر یہ ہے کہ ہمارا رابطہ بھی ہو, پھر یہ آپ کے الیکٹرانک میڈیا کو بھی یہ اعزاز جاتا ہے
کہ میرے خیال میں صدر پاکستان کے پاس جتنا الیکٹرانک میڈیا ہوتا ہے کل ہمارے پاس بھی اتنا ہی الیکٹرانک میڈیا ہوگا. ہمارا میسج جا رہا ہے, ہمارا پیغام جا رہا ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی انتظار میں. ہمارے پاس اگر شہادت نہیں آتی, کہیں اور جگہ شہادت آتی ہے تو سمجھو کہ یہ بغاوت ہے. میں اسلام کے اندر اس کو بغاوت کہوں گا. اسلام کا حسن اجتماع ہے. تو آگے مغرب والے کو بتائیں. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ اس حساب سے یہاں لوگ افغانستان میں سعودی عرب چاند ہو جاتے ہیں تو یہ بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جس دور میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی وہ اس دور کے حساب سے تھی کہ ایک بستی والوں نے دیکھا وہ دوسری بستی والوں کو اطلاع کرے, دوسری بستی والوں نے دیکھا وہ تیسری بستی کو اطلاع کرے. یہ تو نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اطلاع کرے. اب اس کا یہ مطلب لینا کہ پوری دنیا مراد ہے. یہ درست یہ بات ہے, بالکل بالکل بات ہے. حضرت ایسا اس میں ایک افق کا, دیکھیے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے, دیکھیے کچھ یہاں افق کا بھی مسئلہ ہے, لیکن ابھی ہم اس بحث میں جائیں گے تو اور الجھاؤ پیچا ہو جائے گا کہ ایک حد تک یہ بھی ایک حد تک ہے. جیسے نماز فجر کا ایک ہی وقت ہے نا, فجر تو خدا کی بارگاہ میں ایک ہوتی ہے لیکن دنیا میں تو مختلف ہوتی ہے. اسی طریقے سے ظہر کا, جمعے کا, ہر چیز کا وقت جو ہے وہ فرق ہے نا. طلوع آفتاب, طلوع. دوسری ایک بات بلال صاحب اور وہ یہ ہے کہ اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ ساری دنیا میں ایک ہی دن عید منائی جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے. حضرت مجھے ایک بات بتائیے, جب یہ کمیٹیاں نہیں تھیں تب پاکستان میں کوئی پھڈا نہیں تھا, سارے عید خوشی سے مناتے تھے. جب سے کمیٹیاں بنائیں تب سے بٹوارے ہو گئے, پتہ نہیں ہوتا. دیکھیں میرا جو مرکز ہے جی سر, 350 سال سے ہم لوگ ملتان میں ہیں سر. ہمارے پرانے جو دوست ہیں احباب مریدین وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ایک گھوڑا پالا ہوتا تھا, کوئی کہتا تھا ہم نے آدمی متعین کیا ہوتا تھا. چلو بھئی ملتان والوں کے پاس پوچھو کہ پیر صاحبان خاصے والوں نے کیا فیصلہ کیا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمارے ملتان مضافات میں جہاں تک ہماری شہادت پہنچی وہاں رمضان شروع ہو گیا, جہاں تک نہیں پہنچ سکی وہاں جنا. تو معنی یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. یہ خود خلافت راشدہ میں بھی ایسا ہوا ہے, احادیث مقدسہ میں موجود ہے کہ دمشق کے اندر جناب ماہ رمضان کا آغاز ہوا ہے, مدینہ منورہ میں نہیں ہوا. مدینہ منورہ میں ہو چکا ہے. مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ جو میں آخری طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد قاسم ہو یا مفتی عبدالقوی ہو یا حضرت شاہ صاحب ہو, ہمیں عقل سے بھی کام لینا ہے, حکمت سے بھی کام لینا ہے, شہادت کے معیار کو بھی دیکھنا ہے, اور ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, ہمیں اعتصام کرنا ہے. اب یہی مسئلہ میں کل کے حوالے سے بتاؤں. ہمارے محترم عمران خان صاحب انہوں نے پوچھا کہ جناب ہم نے کل جانا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو مہاجرین آئے ہوئے ہیں وہ حکومت سعودیہ کے مطابق شاید کل عید کرنے کے موڈ میں ہے. اب وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں اب کیا کروں, روزے سے جاؤں, بغیر روزے کے جاؤں, ان کے ساتھ نماز پڑھوں, ان کے ساتھ کیا کروں. میں نے کہا یہ مسئلہ ہے سیاسی. دینی معاملات یہ ہیں کہ آپ کے لیے یہ گنجائش ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں اس لیے کہ مسافر ہیں, اولا سفر فعدۃ من ایام اخر, کیونکہ میرا کام ہوتا ہے مسئلہ حل کرنا. اس لیے آپ روزہ نہ رکھیں, جب روزہ نہیں رکھیں گے تو 12 روز سے کھا رہے ہوں گے تو کپڑے اچھے ویسے پہن لیجئے, ویسے پہن کے جائیں. تو معنی یہ ہے کہ اب اس کے اندر افغانستان کا جو نقطہ نظر ہے یا جو ہمارے مہاجرین آئے ہوئے ہیں ان کا ایک فقہی نقطہ نظر ہے کہ ان کے نزدیک سعودیہ نے اعلان کیا, انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری عید ہو گئی. لیکن مسجد قاسم کا جو معاملہ ہے نا وہ بڑا خوفناک ہے. اچھا سر یہ بتا فرمائیے کہ ہم آنکھ کو شہادت لے رہے ہیں نا, آنکھ کی شہادت لے رہے ہیں نا, ہم سائنس کو شہادت نہیں مان سکتے, علم کی شہادت نہیں مان سکتے, علمی شہادت مان سکتے ہیں, رویت نہیں کہیں گے اس کو. وہ آنکھوں سے کہیں گے رویت اور چیز ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ چاند نکلا ہوا ہے, جی جی بالکل میں سمجھ گیا, وہ اگر کہتے ہیں کہ چاند ہے اور بادل ہے, میں ابر ہے, اور ابر ہے, کیا کریں گے, چاند نظر نہیں آیا, وہ اس کے اعتبار میں نہیں. میں بلال کو تو آپ کی بات بڑھاتا ہوں, حضرت شاہ صاحب کی بات, حضرت شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. دیکھو جی ہمارے پاس شہادت آئی کہ میں نے چاند دیکھا ہے, وہ کہتا ہے جی سورج جہاں غروب ہوا ہے نماز پڑھی ہے اس کے بائیں طرف میں نے چاند دیکھا ہے. اب ہم ماہرین فلکیات سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ شہادت قابل تسلیم ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, یہ تو بائیں طرف تھا چاند, دائیں طرف تو تھا ہی نہیں. اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو یوں شکل میں دیکھا ہے چاند کو. ہم اس سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, اس دفعہ چاند جو ہے وہ یوں دائرے میں ہے. تو معنی یہ ہوا کہ جو چیز رویت میں وہ بتا رہا ہے وہ خلاف واقع ہے, خلاف حقیقت ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب آپ آنکھ کے بھروسے پہ نہیں کریں, آپ سائنس کے بھروسے پہ. بالکل بالکل, اس کو بھی لے. اللہ کا قرآن جو بار بار کہتا ہے کہ تدبر کرو, تفکر کرو, اللہ کی نشانیں تمہارے سامنے آئیں گی, اس کو دیکھو. ویسے ایک بات میں ضرور کہوں گا کبھی صاحب کہ دیکھیے ہم لوگ پتہ نہیں کیوں آ کر کے عید میں اتنا الجھ جاتے ہیں. میں یہ پوچھوں کہ عالم اسلام میں شب قدر بھی کئی ہوئی. سر میرا یہ سوال ہے, اور آگے پیچھے اس وقت تو کسی نے حضرت چھوڑ دیجئے, عید ہے بہت بڑا کارپوریٹ کلچر, یہاں پہ پیسہ بڑا ہے. محرم میں کوئی پیسہ نہیں ہے, میں نے آج تک نہیں دیکھا 2-10 ہو رہی ہو. پھر
ये मसला सारा ईद पे जो आ रहा है सर, ये ना इल्मी है ना रोयत का है, ये मामला कोई और है, यानी माशी है या सियासी है। और बड़े अदब के साथ, क्योंकि मेरी अपनी बिरादरी का मसला है सर, तो जब तक हुब्बे जाह रहेगा ना, आपने जहाँ से बात का आगाज किया था कि मुर्शिद कौन होता है सर, मुर्शिद वही होता है जहाँ हुब्बे जाह भी ना हो और हुब्बे माल भी ना हो। हुब्बे माल भी ना, जहाँ हुब्बे जाह आ जाए, हुब्बे माल आ जाए, समझो ना इसका इल्म से ताल्लुक है, रुश्द इरशाद तो बड़ी ऊंची बात है। और रोयत पे इतना न झगड़ा करो, ईद की फजीलत पर आ जाओ। और ईद की फजीलत के लिए बस मैं एक जुमला कहूँगा कि ये देखो कहीं पे भी हो रही है, जैसे शब कद्र की बड़ी फजीलत है, ये वो रोज़ होता है कि जो यौम जज़ा है, ये 30 दिन आपने जो कुछ किया ना, ये जो आप हॉस्पिटलाइज हो गए थे, जी जी, आपका ट्रीटमेंट हो रहा था, है आपको, आपकी फिजिकल फिटनेस हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, हैं आपकी ज़हनी फिटनेस हो रही थी, आपकी रूह की फिटनेस की जा रही थी, है ये सारी 30 दिन हुई। अब ये रिजल्ट डे है जी बिल्कुल, और रिजल्ट डे के लिए बहरहाल उस वक्त फिर मुनादी निदा करता है। वाह सर, एक जुमला फरमाइए जितना वक्त है मेरा, एक ये जो हम रमज़ान में बहुत बात करते हैं कि रमज़ान को कैसे मनाना है ना सर, ईद को कैसे मनाना है, ईद कैसे मनानी है? देखिए जी, बात यह है कि मैं तो हमेशा कहा करता हूँ कि जो सवाल मुझसे किया जाए, हज़रत शाह साहब से किया जाए, अल्लाह का कुरान भी हमें उसका जवाब दे रहा होता है, हुजूर के फरामीन भी हमें दुआ दे रहे हैं। लैलतुल जाइज़ा हुजूर ने लक़ब अता फरमाया, इसमें बिला तफरीक के मसला कोई इख्तिलाफ नहीं। जैसे ही कल इंशाअल्लाह हम चांद का ऐलान करेंगे, सूरज गुरूब होते ही लैलतुल जाइज़ा, जैसे आप लोग इनामात दे रहे हैं, अल्लाह के इनामात, हम मेहमानों को आप देंगे इनाम या नहीं देंगे वाला, ये भी आने और बात आ जानी चाहिए। मैं मुल्तान से चल के आऊँ और आप मुझे इनाम न दें, कराची वालों को दें, तो ये बड़ी अजीब सी बात होगी। बहरहाल लेकिन आपका तो इल्म हमारे साथ शेयर होता है, हमारे लिए तो सबसे बड़ी आपके आगे हमारी झोलियां सर, अल्लाह खुश रखे जी, अल्लाह बात रखे। हम कहते हैं कि आप लैलतुल जाइज़ा हुजूर ने नाम उसका अता फरमाया कि ऐसी रात है कि अब अल्लाह ने इनाम देना है आपको और हमें, और क्या इनाम देना है वो भी कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद है। रहमत भी देनी है, मग़फ़िरत भी थी, इत्क़ुम मिनन नार भी था, और मलाइका को भी गवाह बनाना है कि तुम इनकी शिकायत करते थे कि इन्नी जाइलुन फ़िल अर्द खलीफा के तहत के मैं युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। देखो बिलाल कुतुब साहब ने जनाब कैसा खूबसूरत महफिल सजाई थी। इन हजरात ने गर्मी के बावजूद, हम मुल्तान वालों ने इस गर्मी के अंदर बड़े लंबे लंबे रोज़े रखे, अल्लाह कबूल फरमाया, नमाज तरावी अदा फरमाई मन काम रमज़ान के तहत। तो माना ये है कि लैलतुल जाइज़ा, सूरज गुरूब होते ही इनाम की बारिश शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद सदका फ़ित्र है, उसके बारे में भी तमाम हजरात का जो है। फिर उसके बाद ये है कि हमने जब ईद के लिए जाना है, उसकी भी तालीमात अहादीस में मौजूद हैं, अच्छा लिबास पहन के जाना है, खुशबू लगा के जाना है। एक बात अर्ज़ कर दूँ कि मेरे निगाह में मेरे नबी रहमत ईद के लिए जा रहे हैं, एक यतीम बच्चा बैठा हुआ है, उसने न बेचारे ने न नहाया न कपड़े पहने। मेरे नबी रहमत ने ईद को मुअख्खर फरमाया, सहाबा इंतज़ार में करें, आप बच्चे की तरफ आए। आपने फरमाया कि तुझे मालूम नहीं कि आज ईद है? उसने कहा कि आना यतीम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मैं तो यतीम हूँ। आगे जो जुमला मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, हुजूर ने फरमाया जिसने देखना हो कि इसका भाई हसन है, इसका भाई हुसैन है, इसकी माँ फातिमा है, वो इस बच्चे की ज़ियारत कर ले। आप घर में लाए, उस बच्चे को नहलाया, नहलाने के बाद जैसे हसनैन करीमैन को आप कंधे पे बिठाते थे, इसी तरह उस बच्चे को उठाया और खुतबे तक और नमाज तक आप उसको अपने हमरा रखा। तो मैं ईद के हवाले से तमाम देखने वालों को जो अर्ज़ करूँगा कि हुजूर की सुन्नत पर भी हम अमल कर लें कि हमारे इलाके में जितने ऐसे बच्चे हैं जो यतीम हैं, माजूर हैं, तो हम सदका फ़ित्र के हवाले से भी उनसे ताउन करें, और ईद के हवाले से अगर हमारे बच्चे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो 8-10 मज़ीद सूट लेके इन यतीमों को भी जरूर ईद के तोहफे के बारे में बताया कि जैसे ईद का दिन जो है, जरूर फितरे के हवाले से मैं कहूँगा कि जो इस वक्त हमारे यहाँ जो मुश्किलात आई सर, इनको IDPs ना कहें, ये हमारे मेहमान हैं। हमारे मेहमान हैं, ठीक है, यकीनन हमारे मेहमान हैं, हमारे भाई हैं, कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन इनको ख्याल रखा जाए, चाहे वो कपड़े के हवाले से हो, फितरे के हवाले से हो, इमदाद के हवाले। तो ईद में आप ग़िज़ा भी तो खिलाते हैं, मेहमान को बुलाते हैं तो अपने मेहमान को आप खिलाएं भी। बेशक सर, वो जुमला क्या कहा आपने? उनको फितरे पे ना छोड़ा जाए, उनको और भी जो अपने माल दौलत है उससे दिया। हमने उनको कतरे और फितरे पे रखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको देखे ना, इस्लाम के अंदर कितनी हिकमत है जी। सदका फ़ित्र के अंदर अल्लाह ने क्या मुकर्रर किया? गंदम, जौ, किशमिश, खजूर, चावल। यानी इशारा किस बात की तरफ था कि सदका फ़ित्र हकीकी ये है कि हम उसकी जिन्स अदा करें। जिन्स अदा करें। तो मैं आपके देखने वालों को ये बात कहूँगा कि जिन हजरात हमारे इस वक्त मेहमान हैं,
उन मेहमानों के लिए इसी तरह के चावल का इंतज़ाम करें, उनके लिए खजूर का इंतज़ाम करें, उनके लिए गंदम का इंतज़ाम करें, उनके लिए आटा का इंतज़ाम करें। उसका मुतबादिल करेंसी भी दी जा सकती है, जो ये इंतज़ाम नहीं कर सकता वो पैसे अच्छा शाह साहब मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे कुछ लोग जैसे मिसाल दूंगी किसी घर में जो है अगर फौतगी हो गई, कोई इंतकाल कर गया रमज़ान के रोज़, तो फिर ईद वो लोग सही से नहीं मनाते। अब जैसे कहा जाता है कि ईद जो है तोहफा है, खुदा ने अपने मुसलमानों को तोहफा दिया। देखिए वो जो उसका फौत हो जाता है ना आदमी तो उनको 3 दिन तक शौक मनाना चाहिए, 3 दिन के बाद शौक की मुद्दत खत्म हो जाती है और उनको अपने निज़ाम में बहाल हो जाना चाहिए। और वो ईद मनाए, रमज़ान हो या गैर रमज़ान, और ईद मनाए नए अगर हो तो मतलब ये है कि वो जो बातनी खुशी होती है एक वो तो नहीं हो सकती, लेकिन ज़ाहिरन वो लोगों के साथ अपना निज़ाम। मगर वो लोग जैसे जवाब देते हैं ना कि हमारे घर में फौतगी हुई है, हम ईद नहीं मना सकते। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। बात यह है कि इस वक्त जो फ़लस्तीन की कैफियत है, रोज़ाना जनाजे उठे जा रहे हैं, जो हमारे वहाँ शुहदा की कैफियत है जो इस वक्त दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जो हमारे पास इस वक्त बतौर मेहमान के आए हुए हैं, जी मुफ्ती तो मैं तो यही बात अर्ज़ करूँगा कि मुझे भी ईद सादगी से मनानी चाहिए, आप लोगों को भी सादगी से मनानी चाहिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा को सादगी से। और हज़रत सिर्फ सादगी से नहीं मनानी, वो सादगी जो हमने की है और वो जो हमने नहीं खर्चा उसको जमा करके पाकिस्तान हुकूमत भी कोई थोड़ी सी किरदार दिखाए, वो वहाँ तक भिजवाने का भी कोई इंतजाम करे। यहाँ पे कोई तरीक़ाकार नहीं। अगर आप दरमियान में पाकिस्तान की हुकूमत को लेकर आएंगे फिर लोग नहीं देंगे। पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में धांधली भी और उनके जो मामलात हैं वो इस कदर वाज़े हैं कि इसलिए आप ये कहें कि अहले सरवत और अहले खैर हजरात उन मेहमानों की कदर करें, बर्बाद करने के लिए। जहाँ हुकूमत की बात आ जाएगी ना वहाँ समझो मामला गया। करने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए बल्कि। क्या बात, हकीकत ये है कि इस वक्त भी आप देखें पाकिस्तान में के अंदर भी जितना लोग आप पर एतिमाद कर रहे हैं, जितना NGOs पे लोग एतिमाद कर रहे हैं, जितना उलमा पर एतिमाद कर रहे हैं, उतना लोग हुकूमत पे एतिमाद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इसलिए कि समझ रहे हैं कि कौन काबिल एतिमाद है और कौन आदमी है जो अमानत और दियानत वाला। सर ये बड़े दुखी दिल से बात है कि लोगों का एतमाद नहीं है, नहीं है। मतलब कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रत बहुत शुक्रिया बच्चों, आपका बड़ा शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, इंतहाई ममनून। और मैं बिल्कुल ऑन एयर कहता हूँ खुदा की कसम, जितना बहस करके शाह साहब से मज़ा आता है ना माशाल्लाह, मैं ये अदबन कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इनके इल्म का नमक नहीं खाता, मैं इनके घर से आया हुआ नमक जो है वो भी खाता हूँ। हज़रत बहुत शुक्रिया, बड़ा ममनून मैं आपका। हज़रत अबू हनीफ़ा जो है उनके किसी ने इसके बारे में बात की कि मैंने इमाम को देखा है कि वो 300 नवाफिल रात को पढ़ते हैं। आपने सुना तो आप नहीं पढ़ते थे, आपने 300 नवाफिल पढ़ने शुरू कर दिए। तो किसी ने कहा फिर कि अच्छा मैंने तो सुना है कि वो 500 पढ़ते हैं, आपने 500 पढ़ने शुरू कर दिए। बात यहाँ तक पहुँची कि एक हज़रत ने कहा बाज़ार में कि मैंने इमाम को देखा है कि वो सारी रात नहीं सोते, वो नवाफिल अदा करते हैं। आपने रात को जागना शुरू कर दिया। सुबह मुरीदैन ने कहा कि इमाम आप अपनी सेहत का ख्याल करें, आप क्यों लोगों की बातों में आ रहे हैं? कहते हैं मैं लोगों की बातों में नहीं आ रहा, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे बारे में जो गुमान रखें मैं उस पर पूरा ना उतरूं। ये जो इमाम है ना हज़रत, ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने हदीस पढ़ते हुए और हदीस सुनते हुए अपनी टांगों को भी हमेशा समेट के रखा। ये अदब है ना, जहाँ अदब होगा वहाँ इल्म भी होगा, जहाँ अदब नहीं होगा। एक बात 10 सेकंड की बात, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की खिदमत में एक औरत बच्चे को लाई कि हज़रत इसको रोकें कि गुर न खाया करें। आपने फरमाया इसको कल ले आना। उसने अर्ज किया कि हुजूर कल के क्यों कहते हैं? फरमाया मैं अभी चूँकि गुर खुद खा बैठा था। अल्लाह के कुरान कहता है लेमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। तो बहरहाल जहाँ से हमारी गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था कि यही लोग मुर्शिद थे, यही लोग आलिम थे, यही लोग इंसान कामिल थे। मुर्शिदों के बगैर ये दुनिया कायम रह ही नहीं सकती हज़रत, रह ही नहीं सकती। ख़वातीन हज़रात बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा और ये दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो आने वाली ईद है और उसके बाद का ज़माना है पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए नेक और रहमतों से भरा हुआ करे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।